On air now, Iriani. Okay. All right. Good night, everyone. While we are waiting for others to come in, I would like to I would like to welcome you all on this special event, which is the tonight we'll be discussing about the 1st of July 1971 proclamation, which is an historical event that happened in the struggle of the West Papuan people. So tonight we will have the chairman of TPNPB OPM, Jeffery Bomanak, who will be making the political statement. He'll be appearing soon. And also we will invite those who wants to come in and send your greetings, especially to remember this, to remember this special day. So I will basically explain to us what happened on that particular day on 1st of July 1971. So yeah, so to the people of West Papua, our international supporters and friends, 1st July is it's very important day in the history of the struggle of the West Papuan people. 49 years ago, our leaders made a very important proclamation during very difficult circumstances. So what happened on 1st July 1971? What actually happened on the day? So a lot of people, especially our upcoming generation young people, basically did not know much about the importance of this particular date. So what actually happened on 1st July 1971? So on 1st July 1971, our leaders took the only opportunity available to them to, at the time, to proclaim the independence of West Papua. So this historical event is celebrated each year on 1st of July. So this historical proclamation is actually in line with the United Nations resolution number 1514, when Dutch colonizer was instructed by United Nations to prepare its territory, colony like for us, Dutch New Guinea or West Papua for independence, while Australia was also preparing PNG for its independence. So this act, the Independence Proclamation of West Papua, was a manifestation of the yearning wishes of the West Papuan people to be free and independent. So on 1st July, the proclamation of West Papuan independence. So I will basically read to you guys the actual text. Yeah. So I'll explain why our people, our leaders had to proclaim the independence. So um, the proclamation of the Republic of West Papua as the protest against the fraudulent act of free choice in July, August 1969, Brigadier-General Seth J and Mr. Jacob Henderik Prai, the chairman of the Senate, proclaimed the independence of the Republic of West Papua on 1st July 1971. Others who signed the proclamation were Mr. B. Tanggahma, Mr. F. Jufuway, Mr. D. Maury, Mr. H. Womsiwor, Mr. D. Kereway, and Mr. S. Tan. The proclamation has been declared in Port Numbay in the headquarters of the Markas Victoria. The Papuans decided to proclaim Morning Star, which is our national flag, as the national symbol. And they did the same with the national anthem, which is Hai Tanahku Papua, or Myland Papua, and the state seal, One People, One Soul. So the National Liberation Council of West Papua in the Netherlands gave the advice to Seth J. and his men to carry out the proclamation before the general election in Indonesia.
This act, the Independence Proclamation of West Papua, was a manifestation of the yearning wishes of the West Papuan people to be free and independent. Uh, so, under Article 2 of the UN Resolution number 1514, it says that all people have the right of self-determination, that means the people of West Papua have a right to self-determination. So, yeah, so I will now read the actual proclamation text, which has been translated to English. So here is what was written on the proclamation text, and it was actually read out during the time. So the proclamation text, Papua, 1st July 1971, to all the people of West Papua, from Numbay to Merauke, from Sorong to Balim, Star Mountains, and from Biak to Adi Island, with the help and the blessing of God Almighty will take the opportunity to declare to you all that today, 1st July 1971, the land and people of West Papua or Papua have been proclaimed to be free and independent de facto and de jure. May God be with us, and may the world be advised that the true will of the people of Papua to be free, independent in their own land has been met. Victoria, 1st July 1971, on behalf of the people and the government of West Papua. So that was the actual proclamation text that was made during the time by the late Seth J. Is one of the main proclamator, and also Mr. Jacob Prai, one of the leaders during the time. So that's basically what we are going to do today. We will get one of our leaders, Mr. Jeffery Bomanak, to basically explain to us a little bit about the proclamation, and we will also read the actual political statement by OPM. So in the meantime, if those who wants to come in and send your greetings to actually commemorate this day, you are most welcome to do. All right, I'll try and invite other guests to come in. Hang on. Let's get others to come in. Sorry about that. Let me just get the link. Yeah, so all right, sorry, let me just try and get our speakers to come in. Just a minute. All right, hang on. All right. Okay. Okay, good. So we will get some of our speakers, some of our supporters to come in, and they can say something about, they can express their, say the greetings, to commemorate this special day. So let me get, uh, Iriani, you ready? Yeah,
All right, can you come live on air now? You're on air. Happy 49 years Proclamation Day, West Papua. All right. You want to give that to some of your friends as well, Iriani? Yeah. All right. Okay. Maybe we'll get Mrs. Teresa to say something. Get who? Teresa, you want to say something? All right, you're live now. You're live, yes. I want to go into my notes. It's all right. So we are actually the first 30 minutes before 12 o'clock. We are giving the opportunity for anyone to appear and say something. If you want to say happy 49th Proclamation Day West Papua, you're most welcome to do. You just inbox us on Facebook, and then we'll get you up onto the screen. So yeah, today is the well, tomorrow will be 1st July, which is the day we will commemorate the historical event that happened in West Papua, which is the proclamation, actual proclamation, which was done by our founding leaders during the time. And as I've mentioned again, a lot of our people in West Papua, especially the young generation, uh, they do not know much about it. So tonight is an opportunity good opportunity where we will explain to our people exactly what that day means to all of us. So while we're waiting for our guests to come, I'll try and get Jeffrey, one of the key speakers, to come in now. So hang on. All right. That day for yeah. All right. Happy Proclamation Day, West Papua. Good. Yeah, yeah. Well, this first 30 minutes we're giving the opportunity for anyone. So while you guys are doing that, I will try and get Ken to come into the studio, and Jeffrey as well. So just let me get Ken to come in. Let me get Ken to come in. Hang on. All right. Sorry. All right, Ken. All right, getting Ken into the studio now. It's the link. Okay, Teresa. Okay, let me get Teresa into the studio. All right, sorry about that. We're just trying to get people in now, so we sincerely apologize, and we should be starting with the program soon. So yeah, so the first 30 minutes, as I've said, like you're most welcome to say say something or send your congratulation message or or greetings in regards to this special day. So
I will try and get Jeffrey and Ken into the studio now. All right. Um, Teresa, you need to press the little mic. Your mic is off. You need to press the little mic. You need to press the little mic. Yeah, you're on air now. You can talk now, Teresa. You can talk now. Thank you. I would like to actually wish West Papua a happy 49 Proclamation Day. West Papua, we stand shoulder to shoulder with you as a big family and pray that you succeed with your fight to get your independence and your freedom in your ancestors' homeland. Thank you Thank very you. much. Thank you very much, Miss Teresa. Thank you for the message to the people of West Papua. We very much appreciate that. And yeah, we're giving the opportunity for anyone if you wanna appear live and send your greetings. Just inbox us on Facebook, and we will send you the link, and you can be able to send your greetings. So while we are doing that, I'll try and get Jeffrey and Ken to come in. Hang on. All right, sorry about that. We're trying to get all the speakers in. And let me see, yep. So we have Ken on the screen now. Oh, um, okay. Sorry, brother Ken, you're on air. How are you, brother Ken? Good night. Good night. Good night. I'm fine. I'm just sitting down here, and Jeff just sent me a message that there'll be some, teleconferencing show that I just came on. Oh, that's good. Yes. So, bro, tonight is before he comes on, we're just giving the opportunity to anyone to come in and send their greetings or to congratulate the people of West Papua in regards to this the proclamation. So, I'm giving the opportunity to you to say something. All right, that's good. That's good. We got many of our people, Melanesians, all around the world, and so we give them the opportunity to say something about the struggle and the date today, 1st of July 2020. So let them, say something about the Proclamation Day. That's right. Yes. So we are giving the opportunity to any West Papuan. If you feel that you are a West Papuan, and you wanna come in and say something to remember the day, you're most welcome to do that. So today, as we all know, on tomorrow, in fact, tomorrow, which is will be 1st July. On the day, our leaders actually proclaimed the independence and the nation of West Papua. So it is a very important day in our history. A lot of people, basically our young generation, do not know much about that very important proclamation that was done by our leaders. So it was basically in line to, um, after the UN gave the resolution number 1514 to Dutch to prepare its territory of Dutch New Guinea or West Papua to prepare it for independence, and the instruction that was given to Dutch to prepare West Papua, and from 1961 and leading to 19 as we all know about the international conspiracy and how the proclamation they were supposed to do never happened. So our leaders actually took the time to do that. So
I'm just going to pause for a minute. I'll try and insert Jeffrey's call. Just a minute. Okay. All right. All right. So I'm just trying to get Jeffrey in. Let me just get Jeffrey in. Sorry. Hang on. Hang on. All right. Sorry. All right, sorry. Just trying to get Jeffrey in. Sorry about that. Yeah. Hang on. Okay, sorry. Yeah, Jeffrey, just a minute. I'll try and get you in. I'm going to send you the link again. Hang on. Just let me send the link again to Jeffrey to come in. Hang on, everyone. We should be starting shortly. Hang on, let me just get Jeffrey to come in. Okay, Jeffrey. All right, sorry. Okay. Ken, sorry, my brother. I'm just trying to get Jeffrey in. He's just trying to make his way in. So I've just sent him the link again. Yeah. So I've just sent All him the right. link Okay. again to, yeah. Yeah. So Jeffrey, I've already sent you the link. So can you be able to make your way in? I've sent you the link. All right. All right. Yeah. So, yeah, once again, today we will basically we will basically talk about the 1st July 1971 proclamation. And as we go along, the chairman, Mr. Jeffery Bomanak, will read to us OPM's political statement, and which will basically cover a lot of topics. So we would encourage you guys to remain to tune in, as you know, as we will basically try to get the chairman to, you know, to further elaborate or explain to us the importance of that particular date of 1st July 1971 and the proclamation. So as we try to get Jeffrey to come in, um, uh, I'll probably ask Ken. Maybe you can tell us the audience basically how you got involved with the issue of West Papua. You know, maybe you can just tell us a little bit about that, because a lot of people in West Papua have seen a lot of advocacy work that you guys from PNG Union for West Papua has been doing in Papua New Guinea, and maybe you just explain or tell us a little bit about how you came to, you know, you came involved in the issue of West Papua. All right. Yes. Good night, everyone from around our globe in Melanesia. If you are tuning into this teleconference on to commemorate the 1st of July Proclamation Day, the moderators just asked me about how did I get involved in the issue of West Papua. Well, it goes back many years ago. I am 55 years old today, and I when I was in primary school in Medang, I was on the beach and I heard stories that there were some Indonesians coming on a boat into Medang.
That was in 1974. So, and when I had that Indonesians, I was thinking that they were going to look like, facial features like Asians, like Chinese. So I went down to the beach, and I was surprised to see the people on the boat were not like Asians, but they were like me, Melanesians. That was way back in 1974. So then I started asking the people around, where are they, these people coming from? And they started telling me they just came across on the other side of the island. So that started, making me think. I became more interested in these people that came by boat. And the people that came by boat were the families that are based in Medellin, the West Papuans family, the families from Mr. Mausiwor and his family, and some of the West Papuan family in Medellin, like forgot the name now. One of their daughters, Esther, got married to one of my brother in Medellin, and so that's the family. So when I went to school in Medellin, from primary school into high school, the Wero kids and the Kadam family were my schoolmates in high school, like Stephen Kadam in Medellin, Wote and the family, the Wero kids, the Iriani, the elder sister, and Mose, who's now the managing director for Okteri Mining up in Papua New Guinea. So these are the kids that I went to school with. And so that's how the interest and the knowledge of our people in Melanesia and West Papua came to me as a primary school kid. So and then I got involved in a lot of the things and went to their meetings. And as a young child, I didn't really know what was going on, but at least I got involved. And that's how the interest of trying to get to know about West Papua came up until now that I'm got more knowledge about the struggle and our people in West Papua, Melanesians, and so I'm fully involved. But as an NGO, a person working my entire life in the sector, environmental issues, cultural issues, human rights issues, things that I've been working on with my colleagues in PNG, and more specifically my NGO. The name of my NGO is Partners with Melanesians. So I got involved in all these activities, and later on joined up with the Honorable Governor for NCD, Honorable Pobes Pakop, and then Gary Tufa, Governor for Oro, and then other colleagues that are here in Papua New Guinea working with me, like Noel Anzu is the Deputy Chairman of the PNG Union for Free West Papua, and Lucas Kiap, Mr. Dilu Okuk is the son of the former leader, late Yambaki Okuk, say Yambaki Okuk. So these are the brothers and sisters that we've been working around on the West Papuan issue for a long time in Papua New Guinea. So that's just a quick story about my involvement in the West Papua issue. Okay, sorry. You Yeah, can thank you, me. Brother Ken. Thank you. I'm just trying to get Jeffrey in now, so I might just pause for a while, trying to get Jeffrey in. But yeah, that was at least touch base on the history again of how a lot of our people left West Papua and then came across to Papua New Guinea. And as you all know, part of it was to do with the this event that we're trying to we will celebrate tomorrow, which is 1st July 1971 proclamation. Because I know during 70 from the early 70s, 71, 72, there was a mass influx of West Papuan refugees that fled across the border to Papua New Guinea. And then many were settled in Manus Island, and then from there they started, moving to other parts of Papua New Guinea.
So a lot of the children that were born or raised during that time, they would know about this particular day, the 1st of July, 1971 proclamation. And they would know the significance of the day, what it meant to them. So I'm also one of those children as well. We actually born during the time, leading during that period. So we would know and understand the significance of that 1st July 1971 proclamation, because during the time when the proclamation was done, obviously it was done during the time, during a very difficult situation. And our leaders during the time took the only opportunity to declare to the world that West Papua is an independent free nation. So that thing that we don't really understand now, why is like, why should we be asking for referendum? This is another point where um, Mr. Bomanak, Jeffrey will really explain to us why we shouldn't be asking for a referendum, because we are already an independent nation. We shouldn't be asking for referendum. We should be demanding, we should be lobbying for international community to recognize that proclamation that was done. This is an historical event that happened. So a lot of people thinking that we should we should go and ask for referendum, which in fact we are kind of like prolonging our struggle. So yeah, so I will try and get Mr. Bomanak in again. Sorry about that. I'm just trying to get him. Okay, so I've got Jeffrey here now. So selamat malam, Jeffrey. Selamat Finally, malam. we're able to get you on the screen. So yeah, I was just explaining to our brother Ken and the audience about tonight's topic, or what we're going to be discussing tonight. And basically, we were going to be touching on 1st of July 1971 proclamation. And this is a historical event that a lot of people in West Papua, especially our new generation coming up, they do not know about this particular proclamation. They think that it's part of a history that is gone. But in reality, our leaders, have already proclaimed the nation of West Papua and the independence. So the question now is, why are we going and demanding, asking for referendum from Indonesia when we are already an independent nation? Jadi nanti mungkin saya bisa kasih kesempatan sama Tuan Jeffrey dan bisa jelaskan sedikit tentang itu, karena kami sudah ada proklamasi 1 Juli sudah ada. Dan Malam, kenapa Kakak kita harus bagaimana minta referendum lagi, jadi begitu. Selamat malam Kakak Om Hank, dan selamat malam semua. Nanti kita mulai dan kita punya teleconference malam ini, dan nanti saya serahkan sama Blad Bomanak untuk mulai. Silakan Jeffrey. Baik, kepada moderator teleconference organisasi Papua Merdeka, apakah saya memulai dengan menjawab pertanyaan yang tadi soal otonomi khusus dan referendum, ataukah kami memulai dengan acara inti kita? Mungkin dengan otonomi dan referendum dulu. Halo? Ya, mungkin dengan otonomi dengan referendum. Oh. Mungkin jelaskan sedikit. Itu tidak penting kita terjemahkan, mungkin bicara langsung karena kita punya target audience itu rakyat dalam negeri. Mereka harus tahu, jadi mungkin langsung bicara di bahasa Indonesia saja. Baik. Terima kasih kepada moderator teleconference organisasi Papua Merdeka yang
kami hormati, dan juga kepada Eng Rumbewas sebagai penasihat OPM dan senior organisasi Papua Merdeka serta Blat Ndiaye. Kami mencoba menjelaskan mungkin beberapa kali sudah kami jelaskan dalam telekonferensi yang pertama dan yang kedua ini. Namun saat ini memang isu referendum dan juga isu spesial otonomi ini menjadi agenda utama antara perjuangan bangsa Papua, antara kebijakan Jakarta dan juga bagi rakyat Papua saat ini. Mengapa kami menyatakan bahwa dari perspektif organisasi Papua Merdeka kami mengerti dan kami menyatakan bahwa otonomi khusus itu merupakan produk hukum kolonial Indonesia. Mulai dari sejarahnya itu bukan merupakan aspirasi dari rakyat Papua untuk bisa menerima, diterapkan sejak 2001 and then nanti akan selesai di 2021. Jadi mengapa kami tidak bisa kami tidak memilih referendum, dan juga kalaupun nanti referendum itu sudah spesial otonomi itu sudah selesai pada 2021 dan ketika itu dikembalikan ke Jakarta dan rakyat Papua mau menuju meminta referendum, ada beberapa konsekuensi yang mesti harus dimengerti oleh seluruh rakyat Papua. Yang pertama adalah penerapan dan pemberian secara paksa spesial otonomi atau otonomi khusus bagi bangsa Papua itu bukan merupakan prosedur internasional. Itu bukan merupakan prosedur internasional. Jadi kalau kita melihat beberapa contoh-contoh otonomi di Bougainville seperti di New Caledonia dan juga seperti di Timur Leste, itu ada sebuah kesepakatan yang dilakukan di internasional, sehingga ketika referendum otonomi itu dia berakhir, kemudian rakyat langsung meminta untuk bisa melaksanakan referendum. Karena referendum itu sebuah pilihan juga, merupakan mekanisme dari United Nations. Jadi Papua Barat saat ini akan sulit meminta referendum kepada Indonesia karena penerapan otonomi khusus itu bukan merupakan bargaining yang dimana rakyat Papua dan juga Indonesia duduk di mata internasional dan melakukan sebuah agreement secara bersama, bahwa dari 2001 sampai dengan 2021 kalau spesial otonomi itu dia sudah selesai, berarti akan masuk ke referendum. Nah, itu tidak bisa, sehingga jika rakyat Papua memaksakan untuk otonomi sudah selesai, maka itu kita harus ke referendum. Kalau kita memaksakan dan terjadi konflik horizontal atau konflik vertikal yang terjadi di Papua, entah itu TNI Polri mau kirim beberapa banyak pasukan dan bunuh ratusan ribu orang Papua, internasional akan sulit untuk mengintervensi. Mengapa internasional sulit untuk mengintervensi? Karena agreement yang dibentuk dalam spesial otonomi atau otonomi khusus itu tidak ada keterlibatan internasional. Mungkin hanya sebatas Amnesty Internasional atau LSM yang lain akan memberikan laporan ke setiap sidang umum hak asasi manusia di Jenewa, tetapi untuk melaksanakan intervensi secara cepat dari United Nations itu tidak bisa terjadi, karena itu United Nations tidak pernah terlibat dalam pemberian spesial otonomi. Di situ perbedaannya. Maka itu kembali ke bangsa Papua, kita sudah pernah merdeka berdasarkan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada nomor 1514 yang disahkan oleh PBB pada tanggal 14 Desember tahun 1960, dan itu merupakan dasar di mana pemerintah Belanda mempersiapkan embrio negara West Papua, dan setelah 10 tahun itu dideklarasikan oleh orang Papua sendiri, oleh pemimpin Papua sendiri dengan penuh kesadaran politik berdasarkan embrio yang disiapkan oleh pemerintah Belanda dan dideklarasikan oleh rakyat Papua pada 1 Juli 71. Jadi
Jadi saat ini hanya rakyat Papua harus berpikir, memiliki satu hati, satu pikiran, sepakat, termasuk rakyat Papua dari seluruh elemen organisasi politik, gereja, masyarakat adat, dan juga semua organisasi masyarakat dan pemerintah dari DPRP, kemudian dari MRP, termasuk gubernur, semua harus memiliki sikap yang sama, menyatakan kepada Jakarta bahwa kami kembali ke New York, kami kembali ke United Nations, kami kembali ke Belanda, kami kembali buka sejarah itu di sana. Karena sampai detik ini kedudukan Indonesia di West Papua juga itu masih ilegal. Jadi kami punya sejarah yang jelas, kami punya dasar negara yang jelas, kami punya deklarasi yang jelas. Itu sudah direcognize oleh hukum internasional. Sekarang terjadi spesial otonomi, kemudian yang terjadi semua produk-produk hukum yang Indonesia terapkan di Papua itu semuanya ilegal. Maka itu terpenting untuk rakyat Papua saat ini harus memiliki satu sikap bahwa kita meminta kepada pemerintah Jakarta untuk berbicara, berunding dengan Indonesia antara rakyat Papua, organisasi Papua Merdeka di mata internasional. Baik, mungkin Om Henk mau tambah sedikit. Om Henk, you want to say something? Yang mau kita utamakan, bagi saya, kita utamakan adalah bahwa secara singkatnya, otsus special autonomy atau otonomi khusus, seperti dinyatakan oleh Saudara Paul dan kawan-kawan sebelumnya, itu adalah bentukan atau paksaan dari pemerintah Indonesia dalam sistem pemerintah Indonesia sebagai penjajah bagi rakyat Papua. Sehingga apapun yang dipaksakan seperti dinyatakan oleh ketua kepada rakyat Papua itu hanya berlaku sepihak dari pemerintah Indonesia. Jadi apapun yang dipaksakan kepada orang Papua tidak bisa diterima. Sejak Indonesia menginjakkan kaki lewat Trikora, dan sejak tahun 62 hingga hari ini Indonesia gagal. Spesial otonomi atau otonomi khusus juga gagal menjadikan, walaupun sudah memaksakan orang Papua menjadi orang Indonesia, mereka gagal. Salah satu aspek kegagalan pemerintah Indonesia di Timor Leste adalah orang Timor Leste dipaksakan menjadi orang Indonesia, dan Indonesia sudah gagal, sehingga Indonesia harus belajar dari kegagalannya di Timor Leste dan harus mengakui bahwa Indonesia sudah gagal. Jangan memaksakan kegagalan lagi terhadap orang Papua yang secara ras tidak ada hubungan dengan orang Indonesia. Perbatasan yang ada di Papua New Guinea, as Ken Mondial has mentioned, we live in one island, the island of New Guinea. We are Melanesian people, but there is an unnatural border divided by this unnatural border. Itu adalah batas kolonial. Batas kolonial itu tidak bisa dipakai untuk memaksakan kita lagi, karena special autonomy sudah gagal. Hanya memberi makan kepada sejumlah orang Papua elit, seperti Pepera yang dipaksakan, hanya sejumlah orang Papua yang dipilih. Dan ternyata Gubernur Bonai yang pertama melarikan diri. Ayam Seba yang merupakan ketua DPR juga melarikan diri. Semua orang Papua melarikan diri. Dan itulah yang sekarang Indonesia gagal dan berusaha untuk membujuk para pengungsi atau orang Papua untuk kembali. Jadi jangan memaksakan kehendak. Begitu Indonesia gagal, sudah tahu kegagalannya di Timor, jangan memaksakan kegagalan. Sehingga suatu ketika kalau Papua sudah merdeka seperti Timor Leste, kita menjalin hubungan yang baik sebagai manusia, daripada Indonesia memaksakan diri, dan sejarah dan keburukan nama baik Indonesia
tidak akan dihargai sebagai suatu bangsa Melayu yang memaksakan diri kepada bangsa Melanesia. Jeffery. Ya, sangat tepat apa yang tadi disampaikan oleh Kakak Heng. Itu betul, kami hanya ingin menambah sedikit beberapa konsekuensi yang tadi kami tidak sempat sampaikan, bahwa waktu pelaksanaan referendum kemarin di Bougainville, kami diundang atas nama bangsa Papua dan kami ikut hadir di sana. Kami sempat langsung berbicara dengan representatif dari United Nations yang ada di Bougainville. Setiap referendum itu bisa terjadi kecuali ada kesepakatan di atas meja. Kesepakatan di atas meja itu semacam external negotiation atau perundingan antara pihak yang jajah dan pihak yang mau melepaskan diri, yang disaksikan oleh pihak ketiga. Itu bisa terjadi, itu kan merupakan salah satu opsi dari PBB. Jadi sampai detik ini yang tadi kami katakan bahwa waktu penerapan otonomi khusus itu draft dan semuanya itu tidak dilakukan bersama rakyat Papua. Indonesia hanya memakai beberapa orang Papua yang bisa dengar Jakarta dan mereka membuat draft otonomi khusus. Dan dalam penerapan juga tidak disaksikan oleh internasional, dan itu kalau ketika kami mau kembalikan otonomi khusus dan kami minta referendum akan memicu konflik. Itu di situ concern kami. Sehingga konsekuensi yang buruk itu untuk kita melewati konsekuensi itu, kita harus kembali ke kebijakan sejarah kita. Bahwa kita sudah pernah merdeka, Indonesia juga sudah tahu kita sudah pernah merdeka. Karena itu Indonesia sangat takut berbicara dengan West Papua di internasional, karena Indonesia akan mutlak. Indonesia dia tahu bahwa dia ilegal di West Papua. Tidak ada satu dasar hukum yang menyampaikan untuk Indonesia harus ada di Papua. Indonesia hanya bisa masuk karena konspirasi. Karena ada kepentingan antara Amerika, ada kepentingan antara Belanda dan Indonesia yang mereka memakai United Nations Temporary Authority waktu dalam sejarah itu, dan Indonesia masuk hanya sebagai rubber stamp. Maka itu sampai detik ini kalau kami mau mengajak Indonesia takut berbicara di internasional karena Indonesia dia tahu bahwa dia akan kalah dan dia akan gagal. Tetapi zaman yang kami sudah lewati dari beberapa tahun, zaman tahun 60-an, 70-an sampai dengan 80-an, 90-an, era yang dimana segala sesuatu itu akan terbuka dan demokrasi itu membutuhkan transparansi. Sehingga walaupun Jakarta untuk tidak bicara dengan rakyat Papua, tetapi Jakarta akan dipandang oleh internasional sebagai negara yang berbicara demokrasi itu hanya merupakan slogan, tapi negara yang justru mematikan demokrasi dan negara yang tidak bertanggung jawab terhadap semua dosa-dosa yang dia lakukan. Untuk itu, untuk bagaimana kita bisa membawa attention Indonesia untuk keluar berbicara masalah Papua di tingkat internasional, karena masalah sejarah Papua Barat dan masalah Papua Barat dengan Indonesia itu merupakan konspirasi internasional. Itu merupakan masalah internasional yang belum pernah selesai. Maka itu, mau dan tidak mau, seluruh rakyat Papua, semua instansi pemerintahan Indonesia yang ada di Papua, semua harus memiliki satu hati, satu suara, menekan kepada Jakarta untuk Papua Barat dan Indonesia harus duduk di PBB. Baik, Uncle Hank, you want to say something? You want to add to that? So basically, if I put it in a very simple statement stated by some of the black leaders, recently we hear about Black Lives Matter. A very famous man named Malcolm X says, only animals can repeat the same mistakes. Indonesia should learn of its mistake in East Timor, and they failed. They should never repeat the same mistakes of killing human beings in West Papua, because racially we have nothing to do
with the Indonesian government. As a human being, as a neighbor, we will respect Indonesia. But as long as they treated us, as they call us as monkeys, we can never mix oil and water. And that's what Yambake Okuk says in Papua New Guinea. Transmigration program, it's like a fire. Yambake Okuk says, I see the smoke. There will be more Indonesians, and the race of Melanesian will be wiped out because we have more than 270 million of Indonesians. God is giving the land of Indonesia for the Indonesian people. God is giving the Melanesian of Papua New Guinea and the island New Guinea for the people of West Papua and Solomon Islands and Vanuatu and Fiji. Indonesia should respect that is our property, our motherland. If Indonesia repeat the same mistake, like Malcolm X says, only animals can repeat the same mistake. So they can call us monkey, but they are the one animals, like Garuda. Garuda is a type of what you call like the eagle. It's what you call it, or omnivora or carnivora. The same, eating other animals, the small animals. Yeah, so that's it. I put that. Jeffery? Yeah. Silakan. Silakan, Jeffrey. Maybe Mr. Ken. Yeah, maybe Ken, you want to add something? Well, yes. Thank you, and moderator and Chairman Bomanak. What I want to say is the political history, the historical history about the Indonesian, Japanese people, and the Melanesian people, and the colonization that took place in that part of the country on the other side. I do not have a very good idea about that, but I want to talk about the Melanesian people, us, our culture, our identity, and what we do as Melanesian people. Ya, jadi sebagai orang Papua New Guinea, saya tidak tahu banyak tentang apa yang terjadi di tanah sebelah di Papua Barat. Tetapi sebagai satu ras Melanesia, saya mau berbicara tentang ide-ide atau apa yang berkenan dengan hal kemelanesiaan sebagai satu budaya. You go ahead. What I want to say is that scientifically there is a line, the Wallace line, in the middle of the sea, separating the islands of Indonesia with the island of New Guinea. So the migration of animals from Asia into islands of Indonesia and the archipelago, you cannot find these animals in the island of New Guinea. Jadi secara ilmu pengetahuan, boleh saya katakan bahwa sudah jelas, sangat jelas perbedaan antara batas wilayah atau tembok wilayah Indonesia, Asia sebagai Asia, dan Melanesia. Bisa kita lihat dari binatang yang menghuni di wilayah yang berbeda ini. Binatang yang ada di wilayah Indonesia tidak terdapat pada wilayah Melanesia. So this line, I think in Bahasa they call it the Sahul line that lies in the sea. So it clearly separates the Indonesian territories and the highlands from the mainland of New Guinea, the old island of New Guinea, which is West Papua on the other side and Papua New Guinea on this side. So the animals, the birds of paradise, the kumul that we have in Papua New Guinea, you have the same kumul on the other side, the red and the yellow and the white. So on this island of New Guinea, it's the only place in the world where you find birds of paradise. Jadi kalau kita lihat di sini fauna dan flora yang berada di dua bumi yang berbeda, batas itu sangat jelas. Tembok yang dikatakan tembok Saul itu
seperti kita lihat binatang, burung cendrawasih. Burung cendrawasih mendiami kepulauan kita, yaitu Pulau New Guinea. Disitulah jelas sekali apa yang kita miliki di wilayah Melanesia ini berbeda dengan wilayah Indonesia. So that's about the animals and the birds, and these are things that the Lord Almighty God has placed on this island as part of creation. That is the island where we, the Melanesian people, from Sorong to Samarai and out into the Pacific Ocean, Melanesian sub-region in Solomon Islands, in Vanuatu, in New Caledonia, and in Fiji. This is where our people migrated out from the island of New Guinea into these islands. So we have no other place on earth. And this is the place where we Melanesians were put here by God as part of the creation. And as part of creation, He has given us language, culture, and identity. We are different from the Indonesian people of Java. They don't look like us. We don't look like them. And for that reason, they should respect us and leave us alone so that we can have our own independence and we can have our own destiny, which was created by God. We should not allow other people to come in and dictate and rule us, control us, take our resources, suppress us, and do all sorts of things. Because so far, according to history, the Indonesian people, through their army, military forces, and police, have killed over 500,000 of our Melanesian people in West Papua. And this is uncalled for. We need international attention. We need to put this to a very highest level so that the international community can respect that we Melanesians have a place to stay on the island of New Guinea. That is where God created the land and put the human beings, the Melanesian people, on that island. Jadi kalau kita melihat dari teori penciptaan manusia bahwa tanah Melanesia kita diciptakan untuk mendiami wilayah Melanesia itu. Jadi peredaran imigran atau masyarakat dari tanah besar New Guinea pergi ke Solomon dan juga pergi ke Vanuatu, ke New Caledonia atau Kanaki dan juga ke Fiji. Jadi perputaran kita sebagai rakyat Melanesia sudah sangat jelas. Nah, Tuhan menciptakan tanah Indonesia bagi orang Indonesia sehingga ke depan kita mengharapkan sebagai orang Melanesia bahwa rakyat Indonesia harus menyampaikan kepada pemerintah Indonesia agar tidak memaksakan diri dan datang ke Papua merampas hasil kekayaan alam dan mengirim jumlah tentara atau militer dan mengancam membunuh kita sebagai satu ras, satu bangsa. Karena Tuhan menciptakan tanah Melanesia bagi tanah orang Melanesia, termasuk kita di Papua, dan Tuhan menciptakan tanah Indonesia bagi orang Indonesia. Amen. So, in Papua New Guinea, we have over 1,000 tribes. We speak over 856 different distinct languages. And also, I know in West Papua, I may be wrong here, but you have over 120 plus different tribal groups. And each of these tribal groups and different clans in West Papua speak their own different languages. The language of Bahasa, which is Japanese, recently came to this island when the Indonesians came and brought their system of colonization and suppression. We speak our own Melanesian distinct languages, which is part of the Austronesian group of languages. So, in terms of culture and identity and the way we dress, the way we dance, the way we sing, the way we build our houses, the way we paddle in the canoes, the way we cry when we have a death in the family, the way we send off young girls in marriage, the way we celebrate
special events in our villages and tribal communities are totally unique and different from the rest of the world. That's what makes us Melanesians special, and we have a space to stay on this island. We do not need people from another society to come in, suppress, intimidate, and control us. They should respect us and leave us in peace. Jadi untuk menghargai keberadaan kita di Papua New Guinea maupun di West Papua, kita melihat bahwa ada ratusan suku bangsa dan juga ratusan bahasa. Ini merupakan kekayaan yang kita miliki di tanah Melanesia. Dengan cara melakukan upacara yang berbeda, cara berpakaian yang berbeda, dengan berjumlah kekayaan bahasa yang sangat kaya. Tentunya bahasa Indonesia baru saja hadir di tanah Papua. Bahasa Indonesia, bahasa yang kita miliki di tanah New Guinea merupakan bahasa Austronesia. Nah, kami berharap ke depan agar pemerintah Indonesia atau rakyat Indonesia menghargai kekayaan yang kita sudah miliki, karena dalam berbagai aspek budaya kita berbeda. Cara menari, cara menikahkan anak kita, dan berbagai kekayaan budaya yang kita miliki itu sangat berbeda dari pemerintah rakyat Indonesia. Jadi untuk menjaga kelestarian dan berbagai kebinakaan itu, janganlah Indonesia datang atau pemerintah Indonesia datang dengan militernya dan mengancam serta menganiaya dan membunuh kita yang adalah secara alam mempunyai kekayaan budaya yang sangat berbeda. So at this time today in Papua New Guinea, it's 25 minutes past 12 to 1, and that's the 1st of July in Papua New Guinea 2020. So this is the day we are celebrating the proclamation of the independence for the people of our people of West Papua, the nation of West Papua. So earlier on, Andrew Johnson spoke about the international conspiracy. Well, that has led to where we are now at the moment because of the wealth of the land of Melanesia, the resources, the gas and oil, gold and silver, everything that we have on our land has been seen from outside that this is something that they want to come in. So a lot of the international conspiracy is based on the richness of the land of Melanesia. So we should not stop here. We should continue to push in line with the agenda that OPM has set. All Melanesia will be standing up to support the OPM a political statement. Jadi kalau kita baru-baru dalam pembicaraan yang awal, Andrew Johnson telah menjelaskan konspirasi internasional yang terjadi dalam sejarah Papua Barat. Konspirasi itu terjadi hanya karena kekayaan alam yang kita miliki. Kita miliki emas, kita miliki tembaga, kita miliki hutan yang kaya akan pohon-pohon, kita miliki minyak, dan itulah yang semata-mata menjadi tujuan dari para kaum orang asing ini, termasuk Indonesia, sehingga datang ke tanah kita. Untuk itulah, sebagai warga Papua New Guinea, saya mendukung OPM untuk tetap mengangkat persoalan-persoalan ini, agar jangan membiarkan orang asing datang ke tanah kita hanya semata-mata untuk kekayaan alam yang telah saya sebutkan tadi. Okay, back to you. Okay, thank you, Chief Ken Mondier from the PNG Union for West Papua, and now I will pass it now to Jeffery. Because we now kita sudah tiba di tanggal 1 Juli, jadi nanti kita serahkan sekarang sama Jeffery untuk mulai pidato OPM.
mungkin bisa ya. Baik, terima kasih kepada moderator teleconference organisasi Papua Merdeka yang kami hormati. Kami telah tiba di hari di mana terjadi peristiwa besar bagi bangsa Papua, peristiwa yang terjadi sekali untuk dikenang dan dipegang sebagai dasar bagi bangsa Papua. Sekitar 17.885 hari yang lalu terjadi peristiwa besar di West Papua, tempatnya di Tanah Kerom, Tanah Tabi, Tanah Adat suku Tabi. Terjadi sebuah deklarasi yang besar yang dilakukan oleh kedua pemimpin kita, yaitu Seth J sebagai Presiden Republik West Papua dan juga Henderik Prai sebagai Ketua Senat dalam pemerintahan 1 Juli telah membuat sebuah patokan bersejarah bagi seluruh rakyat Papua. Mereka tidak membuat patokan itu. So today we are entering the first day of July 2020. But let's look back at our history, that one great history has been taking place on this day, where the history has been written in our struggling, where there are two leaders in the area called the area of Kerom, along the border of Papua New Guinea and West Papua. Two leaders, Seth Rumkorem as the chairman, and also Henderik Prai as the chairman of the Senate, declare a great day in the history as a human being, as a West Papuan. Deklarasi yang mereka lakukan, yang merepresentatifkan seluruh suku-suku, merepresentatifkan semua makhluk hidup, merepresentasikan semua organisasi-organisasi politik yang ada di Papua Barat. Mereka tidak melakukan sebuah deklarasi atau Seth J tidak melakukan sebuah deklarasi hanya untuk orang Biak, atau juga Henderik Prai tidak membuat sebuah deklarasi hanya untuk orang Jayapura, tapi deklarasi itu dilakukan satu kali dan akan berlaku untuk selama-lamanya bagi bangsa Papua. And this declaration, as stated by Seth J and Henderik Prai, they did not come up on that day, the 1st July of 1917, individually to represent the tribe, either as a person individual from Biak Island or Jacob Prai individual from Jayapura or Hollandia. But it is a declaration to represent the whole people of West Papua, the whole natural resources, and the whole humankind in West Papua. Kami secara institusi organisasi Papua Merdeka dari kepemimpinan yang ke-9, sejak Markas Victoria itu dibangun pada tanggal 12 Juni 1969 oleh Pak Jordan Pieger sebagai tanah adat, memberikan markas itu, dan mulai kepemimpinan pertama dari Prai dan juga Rumkorem, berlanjut ke beberapa kepemimpinan sampai hingga
Martin Tabu, Fiso Jareseto, Elki Bemei, James Nyaro, Matias Wenda, Lucas Tabuni, Tiben Pagawak, Kelly Kwalik, Boni Anaya, Geradus Tommy, Alex Derey, Bernard Mawen, Boni Jiren, Samson Amasi, Franz Pati, dan juga semua senior-senior, pemimpin-pemimpin yang lain kami tidak sebut, yang mereka sudah gugur setelah mereka meletakkan sebuah dasar yang kuat kepada kami. Dalam kepemimpinan yang ke-9 di Markas Victoria, kami sebagai ketua akan melanjutkan membacakan sebuah pidato politik resmi yang akan berlaku. Pidato ini yang sudah dikopi dan dikirimkan ke seluruh pertahanan organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Dan secara simbolis pada malam ini kami akan membacakan pidato politik. So today, if we look at the history of the leadership, under my leadership as the ninth leadership, started from the first leadership from Seth J, Rumkoremã, and Henderik Prai, and without mentioning many other leadership like Martin Tabu and others, let me remind you that under the guidance of Jorgen Jäger, under my 9th leadership, we promised that what has been stated by our leaders, I will and we will continue the struggle of West Papua to uphold what has been declared today. And I'm going to read my special speech for our great day today, the 1st July of 2020. Yang kami hormati Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, our respectful the United Nations, yang kami hormati pemerintah kolonial Kerajaan Belanda, the Kingdom of the Netherlands, yang kami hormati pemerintah Amerika Serikat, and respectable the government of United States of America, yang kami hormati pemerintah kolonial Indonesia, and the government of the colonial government of Indonesia, yang kami hormati pemerintah negara-negara Melanesian dan negara-negara Pasifik, and our governments in Melanesian states and also the Pacific Island states, yang terhimpun dalam Melanesian Spearhead Group dan juga Pacific Highlands Forum, under the Melanesian Spearhead Group, MSG, and also Pacific Island Forum. Yang kami hormati negara South Africa dan Caribbean. We are also send this to our Caribbean brothers, Caribbean nations and African states. Dan juga yang kami hormati seluruh negara-negara di seluruh dunia yang selalu mendukung perjuangan bangsa Papua. And also to other states across the globe standing for our struggling for independence. Yang kami hormati seluruh negara atau juga non-government organization mulai dari West Papua dan di seluruh dunia yang selalu advocate masalah-masalah hak asasi manusia bangsa Papua. And we also remember the non-governmental organization, particularly in Papua, but also across the world. Those organizations standing for our human rights issues are strongly talking about the suffering of the people of West Papua. Dan yang kami hormati kawan-kawan pro-demokrasi Indonesia atau Front Rakyat Indonesia for Free West Papua dan juga Partai Rakyat Demokrat
seluruh teman-teman Jakarta yang selalu mengangkat bendera bintang kejora dan menyatakan aspirasi kami di Jakarta. And for the students group and also democratic groups and our supporters within the country of Indonesia, who are from day to day until today still raise the issue of West Papua and the flying the flag of West Papua within the country of Indonesia. Yang kami hormati seluruh lapisan dan komponen faksi-faksi perjuangan bangsa Papua, Aliansi Mahasiswa Papua, Komite Nasional Papua Barat, dan juga United Liberation Movement for West Papua, dan juga organisasi-organisasi baru yang sedang berjuang bagi bangsa Papua. Our respectful friends in West Papua, the National Committee of West Papua, United Liberation Movement of West Papua, Student Alliance of West Papua, and all other supporters of our national cry for independence within West Papua. Yang kami hormati seluruh tokoh-tokoh adat, bangsa Papua, tokoh gereja, kaum intelektual, serta organisasi-organisasi masyarakat. And our church leaders, our community leaders in West Papua. Yang kami hormati dan yang kami cintai seluruh rakyat bangsa Papua, seluruh masyarakat Papua, dan seluruh mama-mama, bapak-bapak yang ada di pesisir pantai, di pegunungan, di mana saja Anda berada dan Anda sedang mengikuti siaran kami di malam ini dalam pidato yang penting dan bersejarah akan kami laksanakan. And to our beloved people, our mothers and fathers, our parents in the land of West Papua, we hope that tonight you can follow the ongoing program telecasting across the world. Yang terakhir, dan yang kami hormati dan yang kami muliakan, seluruh jajaran perwira tinggi, perwira menengah, perwira biasa, serta seluruh anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat yang saat ini masih berdiri di garis depan, yang tetap melawan kolonialisme, dari seluruh jajaran kepemimpinan militer Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, brigadier-general Golia Tabuni, Komandan Operasi Militer Lekagak Telenggen, Militer Murib, Egyanus Kogoya, Ikuana Korelek, dan juga Taplo, serta seluruh pasukan-pasukan PN yang masih bertahan. Kami hormat dan kami salut kepada Anda sekalian. And not last, our respect to our freedom fighters across the land of West Papua, from the lower rank to the upper ranks, Golia Tabuni, Telenggen, and others in the jungle of West Papua who are standing strong to fight against the colonialism in West Papua. Izinkan kami membacakan pidato politik dan pernyataan sikap organisasi Papua Merdeka, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, menjelang perayaan Proklamasi Papua Barat yang ke-49, 1 Juli 1971, 1 Juli 2020. So allow me to pass this speech to you based on the declaration of our independence dated the 1st July 1971 to 1st July of 2020 today. Syukur bagimu Tuhan. Our gratitude to the God Almighty. Perspektif sejarah bangsa Papua. The perspective of our nation West Papua. Berdasarkan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa
nomor 1514 tanggal 14 Desember tahun 1960. So based on United Resolution Article 154, 1960 of the United Nations, PBB telah memberikan otoritas penuh kepada pemerintah kolonial Belanda untuk mempersiapkan embrio negara West Papua, dan tepat tanggal 1 1961 negara Belanda melahirkan embrio negara West Papua dengan segala kelengkapan atributnya. So, on the 1st of December 1961, the colonial government of Netherlands prepared the West Papuan state embryo, which come to being with all its attributes. Nama negara adalah West Papua, lambang negara adalah burung mamruk, mata uang negara adalah Golden Niguni, bendera negara bangsa Papua, lagu kebangsaan negara adalah Tanahku Papua, dan seluruh perlengkapan administrasi pemerintah West Papua dipersiapkan oleh orang Papua yang didukung dan diakui oleh pemerintah kolonial Belanda. The name of the country is West Papua. The symbol of the country is the bird, the crown pigeon. The country currency is Golden Papua. The flag of the nation of Papua, the morning star. The national anthem is the land of Papua, Tanahku Papua. Administrative equipment of West Papua are prepared by Papuans who are supported and recognized by the colonial government of the Netherlands. Pemerintah Belanda sepakat untuk memproklamirkan negara West Papua setelah 10 tahun, sejak tahun 1961 sampai dengan 1971. The Dutch government agreed to proclaim the West Papua state after 10 years from 1961 to 1971. Under the conditions of international conspiracy by the capitalist colonial Indonesians. Dalam keadaan tekanan konspirasi internasional oleh kapitalis dan kolonial Indonesia, para pemimpin-pemimpin bangsa Papua dari seluruh suku dan daerah di tanah Papua secara kolektif, seksama, dan secara aklamasi di bawah kepemimpinan Presiden Negara Republik West Papua, Brigadier-General Seth J dan Ketua Senat Pemerintahan Republik West Papua, Henderik Prai, telah resmi mendeklarasikan proklamasi negara West Papua secara sah dan mutlak. The leaders of Papua from all tribes and regions in Papua on a collective through acutely responsible basis for leadership. President of the Republic of West Papua State, Brigadier-General Seth J and Chair of the Senate Government of Republic of West Papua, Henderik Prai, has officially declared the proclamation of the West Papuan state legally and absolutely. Demikian manifesto proklamasi negara Republik West Papua. So that is the manifesto of the proclamation of the Republic of West Papua. Detik-detik proklamasi kepada rakyat Papua sekalian, dari Numbay sampai dengan Merauke, dari Sorong sampai dengan Balim, Pegunungan Bintang-Bintang, dan dari Biak sampai dengan Pulau Adi. To the people of Papua at all, from Numbay until Merauke, from Sorong until Balim Valley, the Star Mountains, from Biak Islands to Adi Islands, with thanks and help God, we got the opportunity today. Dengan berkat dan pertolongan Tuhan, kami mendapatkan kesempatan hari ini maklumkan kepada kamu sekalian, berdasarkan keinginan luhur bangsa Papua, bahwa bangsa dan tanah Papua hari ini, 1 Juli 1971, menjadi satu bangsa dan satu tanah yang merdeka dan berdaulat penuh
secara de facto dan de jure. With thanks and help of God, we got the opportunity today to proclaim unto you, based on the desire to sublime nation of Papua, that the nations and the land of Papua, today, 1st of July, 1971, become one nation, and the land independent, sovereign, full, de facto, and de jure. Kiranya Tuhan menyertai kita, dan dengan ini dunia menjadi maklum bahwa keinginan luhur bangsa Papua untuk merdeka atas tanah airnya Papua Barat telah menjadi nyata. May the Lord accompany us, and with this the word be understood that desire of the people of Papua to be free for the land of the West Papua have become real. Victoria 1 Juli 1971 atas nama rakyat dan pemerintah Papua Barat. Presiden Brigadier-General Seth J. Rumkorem. Victoria, the 1st July 1971, the people's name and the government of West Papua, President Brigadier-General Seth J. Rumkorem. Makna Proklamasi 1 Juli 1971. The meaning of the Proclamation of July 1st, 1971. Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik West Papua 1 Juli 1971 telah berlaku satu kali untuk selama-lamanya bagi bangsa dan negara West Papua. Proclamation of Independence for Republic of West Papua, July 1st, 1971, has been valid once and for the duration of West Papua nations. Proklamasi Negara Republik West Papua dirancang berdasarkan hikmat Tuhan yang tertulis dalam Alkitab Imamat 23 pasal 23 ayat 23 sampai 25 bahwa kata Tuhan pada bulan ke-7 dan pada hari pertama adalah hari yang kudus bagi Tuhan. Maka itu 1 Juli 1971 adalah hari kudus bagi bangsa Papua. The proclamation of the Republic of West Papua was designed based on the wisdom of God, written in Leviticus 23rd, Article 23rd up to 25th, that the Lord said, in the 7th month, on the first day is a holy day for God. Then it was July 1st, 1971, was a holiday for the people of Papua. And declaration was witnessed by God, guarded by the God liberation for the people of West Papua. Dan deklarasi itu disaksikan oleh Tuhan dan dijaga oleh Tuhan demi pembebasan bangsa Papua. Proklamasi Negara Republik West Papua dilakukan secara sadar oleh seluruh representatif pemimpin-pemimpin perjuangan bangsa Papua dari seluruh suku-suku di tanah Papua. The proclamation of the state of West Papua, Republic of West Papua, was carried out consciously by all representatives of the leaders, the struggle of West Papua from all tribes in the land of Papua. The proclamation was proclaimed collectively for the sovereignty of the people of Papua. Proklamasi tersebut diproklamirkan secara kolektif bagi kedaulatan rakyat Papua. Proklamasi bangsa Papua disaksikan oleh Allah, alam, dan adat Papua, sehingga eksistensi dan legitimasi perjuangan rakyat Papua bersama OPM-TPNPB tidak dapat dipatahkan oleh kekuatan kolonialis, kapitalis, imperialisme, hingga eksistensinya memasuki tahun ke-49. The Papuan proclamation of the people witnessed by God, nature, customs of Papua, so that the existence and the legitimacy of the struggle of the people of Papua together with OPM-TPNPB cannot be broken by colonialists, capitalists, colonial forces, imperialists, until its existence enter the 49th year.
Proklamasi 1 Juli 1971 adalah bentuk penghormatan rakyat Papua terhadap Resolusi Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa nomor 1514 dan penghormatan terhadap embrio negara West Papua yang dipersiapkan dan disahkan oleh rakyat Papua dan didukung serta diakui oleh negara kolonial Belanda bagi bangsa Papua. The proclamation on the 1st July 1971 is a form of respect for the people of Papua, for the United Nations General Resolution number 154, and respect for the embryo of the West Papuan state, which was prepared, ratified by the state of the Netherlands for the people of Papua. Maka itu, terbukti proklamasi kemerdekaan negara West Papua juga menolak tegas kesepakatan New York Agreement 15 Agustus 1962. Thus, the province of the proclamation of the independence of West Papuan state also refuses the New York Agreement unanimously. 15 August 1962. Kesepakatan New York Agreement yang sepihak dan tidak melibatkan para pemimpin-pemimpin bangsa Papua sebagai pemilik hak wilayahnya, dan New York Agreement dianggap tidak menghargai resolusi PBB nomor 1514. A unified New York Agreement that does not involve the leaders of Papuan nations and the honor of the customary rights, and the New York Agreement consider not to respect UN Resolution number 1514. Oleh sebab itu, kontrak ekonomi Freeport McMoran 7 April 1967, pelaksanaan PPRA 69 yang tidak demokratis dan invasi militer dan serta integrasi Indonesia untuk merebut West Papua pada 1 Mei 1963 dan pemberlakuan produk hukum kolonial Indonesia yaitu Spesial Otonomi 2001 hingga 2021 adalah ilegal dan tidak sah di bumi Papua. Because Freeport McMoran economic contract dated 7 of April 1967, implementation of Free Act of Choice in 1969, which is not democratic, and it is an invasion of military and integration of Indonesia to take West Papua on May 1963. And the enactment of Indonesian colonial legal products, namely special autonomy from 2001 to 2021, are illegal and unauthorized on West Papua. Pada kesempatan yang bersejarah ini, Organisasi Papua Merdeka bersama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat hendak menjelaskan sikap politik kepada pihak-pihak yang bersangkutan sebagai berikut. On these historic occasions, the Free West Papua movement with the West Papua National Liberation Army, OPM-TPNPB, wanted to explain the political attitude to the parties concerned as follows. 1. Rakyat bangsa Papua bersama OPM-TPNPB sebagai organisasi induk perjuangan bangsa Papua yang memiliki legitimasi dan eksistensi politik menyatakan kepada pemerintah kolonial Indonesia untuk segera membuka diri guna melakukan negosiasi eksternal atau perundingan internasional berdasarkan hukum-hukum internasional karena masalah Papua adalah masalah internasional yang belum selesai. Number 1, the Papuan people together with OPM-TPNPB as the parent organization of the Papuan struggle, which is legitimacy and a political existence, tells the colonial government of Indonesia to immediately open up to carry out external negotiations or international negotiations based on international law, because the Papua problem is an unfinished international problem. 2. Stigmatisasi OPM dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat sebagai kelompok kriminal bersenjata, sebagai teroris,
adalah kesalahan fatal bagi kolonial Indonesia karena resolusi PBB nomor 1514 memberikan legitimasi dan jaminan hukum dan politik kepada untuk tetap berjuang dengan jalur militer, jalur politik, dan jalur hukum guna mengusir penjajah West Papua. Stigmatization of OPM-TPNPB as an armed criminal group, as a terrorist, is a fatal mistake for colonial Indonesia because UN Resolution number 1514 provides legitimacy and legal and political guarantees to the OPM-TPNPB to keep fighting with the military, political, legal channels in order to wipe off colonialism from West Papua land. 3. OPM-TPNPB menolak dengan tegas produk hukum kolonial Indonesia di West Papua, entah itu otonomi khusus dan lain adalah berunding bersama OPM sebagai aktor utama perjuangan bangsa Papua berdasarkan hukum internasional. OPM-TPNPB firmly rejects the products of Indonesia colonial law in West Papua, whether it is special autonomy and others. The solution to democracy is to negotiate with OPM-TPNPB as the main actor of the struggle of Papuan nation based on international law. 4. Organisasi Papua Merdeka bersama rakyat Papua tidak mengakui integrasi Indonesia di West Papua. Oleh sebab itu, Indonesia dengan penuh kesadaran segera meninggalkan West Papua secepatnya sebelum Organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dan faksi-faksi politik lainnya melakukan mobilisasi umum menuju revolusi total guna merebut kembali negara Republik West Papua. OPM-TPNPB, together with the people of West Papua, do not recognize Indonesian integration into West Papua. Therefore, Indonesia, with full awareness, immediately left West Papua as soon as possible before the OPM-TPNPB and other political factions carried out a general mobilization towards the total revolution to reclaim the West Papuan Republic. 5. Rakyat bangsa Papua bersama Organisasi Papua Merdeka menyatakan sikap kepada pemerintah Amerika Serikat untuk segera bertanggung jawab dan meninjau kembali kontrak karya Freeport bersama pemerintah Indonesia karena Amerika dan Indonesia bersama-sama tidak punya hak atas kekayaan bumi Papua dan ilegal mengeksploitasi kekayaan ekonomi rakyat Papua, maka itu PT Freeport McMoran harus ditutup. The people of Papua, together with the OPM-TPNPB, expresses the attitude to the United States government to immediately take responsibility and review the Freeport contract of work with the Indonesian government, because United States and Indonesian together do not have the right to the wealth of the land of Papua, illegally exploit the economic wealth of the people of Papua. PT Freeport McMoran must be closed. 6. Rakyat bangsa Papua bersama Organisasi Papua Merdeka menyatakan sikap kepada pemerintahan Kerajaan Belanda untuk segera bertanggung jawab, meluruskan sejarah perjuangan bangsa Papua melalui Komite Dekolonisasi Dewan secepatnya dalam tahun 2020. The people of Papua, together with the OPM, express its attitude to the government of the Kingdom of the Netherlands to take immediate responsibility to ratifying the history of Papua people through United Nations Security Council Decolonization Committee as soon as possible in 2020. 7. OPM-TPNPB menghimbau dan menegaskan pada DPRP, MRP, dan Gubernur Papua, serta tokoh-tokoh agama, adat, kaum intelektual, dan seluruh organisasi masyarakat Papua untuk secara bersama-sama menolak segala macam bentuk produk hukum kolonial di bumi Papua dan meminta secara terhormat kepada pemerintah kolonial Indonesia untuk berunding bersama OPM guna menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua. OPM-TPNPB appeals
and affirms to the regional parliament, People Council of Papua, and the Papuan governor, as well as the religious, customary, intellectuals, and all Papuans community organizations to jointly reject all forms of colonial legal products on Papua and ask respectfully to the colonial government of Indonesia to negotiate with the OPM in order to determine their own destiny for the people of Papua. 8. Dengan penuh rasa hormat, organisasi Papua Merdeka sebagai Papua yang telah eksis 58 tahun tetap mengakui semua faksi-faksi politik perjuangan bangsa Papua, dan dengan hormat OPM-TPNPB menegaskan kepada faksi-faksi perjuangan bangsa Papua untuk tidak mengubah atau mengopi-paste isi dan makna Konstitusi 1 Juli 71 dan semua rakyat Papua serta faksi-faksi perjuangan bangsa Papua harus mengakui eksistensi militer bangsa Papua yang eksis dan resis melawan kolonial dan kapitalis di bumi Papua selama 58 tahun adalah hanya satu militer bangsa Papua, yaitu Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Respectfully, the OPM, as the parent organization of the Papuan struggle, which has existed for 58 years, still recognizes all political factions of the struggle of Papuan nations. And with respect, OPM-TPNPB stressed to the faction of the Papuan struggle not to change or copy-paste the contents and the meaning of the Constitution 1st July 1971. And all Papuans and factions of the Papuan struggle must recognize the existence of a Papuan military that existed and was resistant to colonialism and capitalism on Papua for the last 58 years. There was only one Papuan military, TPNPB. Demikian pidato politik dan pernyataan sikap organisasi Papua Merdeka menjelang perayaan HUT kemerdekaan negara West Papua yang ke-49 terhitung 1 Juli 71 dan 1 Juli 2020. This was the political speech and statement of the attitude of the Free Papua Movement, TPNPB, ahead of 49th anniversary of the independence of the country of West Papua from July 1st, 1971 and 1st July 2020. Akhirnya kami menyampaikan kepada seluruh rakyat Papua di mana saja Anda berada untuk mengambil bagian dalam perayaan HUT kemerdekaan negara West Papua 29. Semoga semangat proklamasi kemerdekaan bangsa Papua 1 Juli 71 akan tetap memberikan inspirasi kepada kita sekalian hingga kita merebut kembali kedaulatan Republik West Papua. Finally, we convey to all people of West Papua, wherever you are, to take part of the celebration of the 49th anniversary of Papuans' independence. Hopefully, the spirit of proclamation of independence of Papuan people on July 1st, 1971 will continue to inspire all of us until we reclaim the sovereignty of Papuan people. Salam nasional bangsa Papua, one people, one soul. Atas nama rakyat bangsa Papua, Port Moresby, tanggal 1 Juli 2020, Ketua Umum Organisasi Papua Merdeka, Jeffery Bomanak. And Papua national greetings to every one of us. One people, one soul. On behalf of the people of West Papua, the chairman, Jeffery Bomanak, Port Moresby, Papua New Guinea, dated 1st July 2020. Salam Merdeka. Greetings. Salam Merdeka. Papua Merdeka. Terima kasih kepada moderator organisasi Papua Merdeka dan juga kakak senior penasehat organisasi Papua Merdeka yang telah menerjemahkan
teks proklamasi kemerdekaan bangsa Papua yang ke-49 dan juga kepada Mr. Ken Mundiai, ada satu pesan yang perlu kami sampaikan kepada seluruh rakyat Papua bahwa di mana saja Anda berada di hutan rimba, karena kami juga tadi sore dapat konfirmasi bahwa semua pasukan-pasukan kita yang ada di hutan, mereka sedang mengikuti live teleconference, dan kami menyampaikan salut yang lebih besar, rasa hormat yang lebih besar dari kami kepada seluruh anggota TPN-PB yang sedang menyaksikan pidato politik ini, bahwa dalam pernyataan kami sudah katakan, sudah jelas bahwa hukum internasional menjamin perang kita. Jadi resolusi 1514 menjamin perang kita. Resolusi 1514 menjamin perjuangan kita. Setelah resolusi 1514 kemudian terjadi New York Agreement, itu di belakang daripada itu merupakan konspirasi. Jadi Anda punya hak untuk perang, Anda punya hak untuk mengusir penjajah di atas tanah Papua dengan segala macam cara. Jangan pernah rasa takut. Dan hari ini ada deklarasi kemerdekaan bangsa Papua, Anda punya tanggung jawab. 17 Agustus 45 itu bukan negara Anda, itu bukan deklarasi Anda. Belum pernah ada orang Papua bersama rakyat Indonesia pergi perang di Jakarta untuk kemerdekaan Indonesia. Tapi yang pernah nenek moyang kita, yang pernah leluhur kami, yang pernah tua-tua kami, mereka berjuang adalah 1 Juli 71. 1 Juli 71 adalah milik Anda dan saya. I would like to thank the moderator of West Papua movement, and also I would like to thank Ken Mundial and also Hank, who has been participating tonight. But I'm very thankful that tonight the people, the freedom fighters in the jungle of West Papua, are following this live teleconference. Let me remind you that our war against the Indonesian government, it is fully supported by Article 154 according to United Nations. So we have to stand strong and we keep on fighting. With this resolution, there is nothing wrong, and we keep on fighting until we regain our land and the struggle from Indonesia. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan, dan mungkin kalau moderator lihat ada pertanyaan-pertanyaan atau ada masukan dari luar, silakan bisa kami jawab dalam di sini. Let's listen from the moderator if there are any questions raised tonight. We could possibly respond to those questions. Yes, today while I was on my way home from work, and I got a call from a West Papuan brother of mine, Yehuda Korwa. He mentioned about there was a teleconference that happened in Jakarta, I think, between some West Papuan elites. And they were basically, during the teleconference, they were talking about ULMWP going to be having a kind of a dialogue with the Indonesian government. So the question from brother Yehuda Korwa is what is OPM's position on that? OPM's position on that. So bisa Ketua Bomanak jelaskan posisi OPM tentang itu. Baik, terima kasih. Kami 3 hari yang lalu kami membaca sebuah artikel, sebuah resolusi meeting yang dilakukan oleh Majelis Rakyat Papua. Bahwa dalam artikel itu MRP mencoba untuk melibatkan United Liberation Movement untuk bergabung sebagai stakeholder bersama beberapa representatif dari instansi pemerintahan di Papua untuk
bagaimana melibatkan United Liberation Movement untuk bisa merevisi undang-undang autonomi. Kemudian bagaimana untuk bisa merancang undang-undang baru bagi bangsa Papua. Dalam hal ini stand dari kami organisasi Papua Merdeka, sikap kami sudah jelas bahwa segala macam produk hukum di West Papua itu dalam perspektif OPM itu semua ilegal. Karena kalau kami lihat sejarah tadi yang sudah kami uraikan panjang lebar, resolusi 1514 itu memberikan jaminan kepada pemerintah Belanda untuk mempersiapkan negara West Papua. Setelah proses itu sudah berjalan, setelah 10 tahun sesuai dengan anggaran dasar dan aturan dalam Dewan Niguni, itu setelah 10 tahun rakyat Papua harus mendeklarasikan. Hari ini kami ada pada hari yang dimana para tua-tua mereka mendeklarasikan negara Papua Barat itu secara de facto dan de jure. Itu adalah sebuah proses yang sah. Setelah resolusi 1514 itu terjadi pada tanggal 14 Desember tahun 1960. Kemudian kita melihat konspirasi internasional itu sudah terjadi setelah 2 tahun. Setelah 2 tahun karena kepentingan ekonomi, mereka membuat New York Agreement pada tanggal 15 Agustus 1962. Jadi 15 Agustus 62 itu merupakan konspirasi. Dalam muatan New York Agreement itu mereka mensahkan PPRA 69, tapi sebelum PPRA 69 mereka melakukan kontrak karya Freeport. Setelah kontrak karya Freeport ke PPRA 69. Dan setelah PPRA 69 itu mereka mengiyakan Indonesia masuk ke West Papua, dan Indonesia masuk ke West Papua untuk mempertahankan kolonialismenya di West Papua. Harus Indonesia membentuk produk hukum. Produk hukum itu yang disebut dengan otonomi khusus. Maka itu sangat bertentangan dengan prinsip dasar organisasi Papua Merdeka. Sangat bertentangan dengan konstitusi negara West Papua yang disebut dengan konstitusi 1 Juli 71. Jadi sikap organisasi Papua Merdeka sudah jelas, menolak hukum, apalagi untuk merevisi. Mungkin United Liberation Movement bisa bergabung untuk merevisi undang-undang itu, tapi organisasi Papua pada sikap melawan dan menolak ilegalisasi Indonesia di West Papua. Baik, terima kasih. Nanti saya lihat lagi kalau ada question lain dari kami di Facebook. Coba saya naik ke atas sedikit. Let me just check. Hanya komen banyak itu dari masyarakat Indonesia, jadi mereka punya komen juga banyak negatif tentang OPM, tapi ya memang itu sudah biasa. Jadi let me see. I don't think we have any more questions apart from all the negatives from the Indonesian people. Otherwise, sorry, Jeffrey, sabar, get Jeffrey back. Ya, jadi terhadap pertanyaan lagi saya cek lagi. But there was if there are no questions, there was a very good comment on the last Saturday teleconference run by some West Papuan, what you call them, people, representatives, well known. They are, how do you call it? They are the Indonesian agents, but they are full-blood Papuans like Numberi and others. But from the point of view of a very clever woman, I will send you her comments. That they admitted from the teleconference that Indonesia has failed to make the people of West Papua and the land of Papua to be part of Indonesia. Because these days, West Papua is not, like you mentioned earlier, it's only a group of rascals or troublemakers along the border of Papua New Guinea. They admit that in
all over the world. Now we have young, educated Papuans who knows the history, NGOs, United Nations, through what you call indigenous people, the issue of West Papua is raised and well known now. So Indonesia should be very careful. So this is a good sign for us. So if you have any individuals who give negative comments, that is because the West Papua, the land of West Papua, our natural resources just feeding them as human beings. Without West Papua, they have nothing. Like Ken Mondial mentioned already. So this It's is correct. A statement by one very clever Indonesian woman. I forgot her name, but I will send you the recording. She made it very clear. So the future of West Papua within Indonesian nation is uncertain. Now, how do we make use of that uncertainty to gain more supports? For me, our unity among other freedom fighters, the young people like Yehuda and others in Melbourne, let us unite and raise the issue to tell the rest of the Itu, world. Amen. Yeah. Itu ya point yang ada Yehuda raise itu bagus sekali karena dia waktu saya dalam perjalanan ke rumah setelah selesai kerja baru dia ada telepon saya dan tanya saya tentang itu. Jadi perspektif OPM tentang apa yang teleconference yang terjadi kemarin dan ada orang-orang elit Papua juga ada bicara tentang tentang UMP diundang untuk mungkin hadir dalam satu dialog begitu. Jadi dia minta perspektif OPM mengenai itu dan tadi Tuan Ketua OPM Jeffery sudah jelaskan jadi bagus dan ya itu it depends on how they're gonna put it but tadi Tuan Jeffery sudah jelaskan kami sikap OPM tadi we don't entertain any karena we don't entertain any more package from Indonesia karena kami sudah tahu Indonesia di Papua itu sudah ilegal. So anything has to be involved international organization like Moderator yang kami Pak Moderator yang kami hormati, kami ada mendapat beberapa teks pesan. Mungkin Tuan Optomote mau masuk tapi sulit linknya kira-kira bagaimana dia mau masuk. Iya. Saya bisa kirim invite sama dia sekarang. Oke, sabar. Nanti saya kirim invite sama dia sekarang. Sabar. Kakak Heng setuju ya? Iya, sabar. Saya kirim sama dia. Okay, while you are trying to get it, there is a very good question here. There is a very good question here. This is how the question. Sir, I would like to ask you a question. Because today... Who, me? Yeah, you're the leader. Okay. And everyone of us. There is a... Sir, I would like to ask you a question from Mandor Marine. The question is, since Indonesia took control of West Papua in 1961 until today, there are more migrants of Indonesia, the population of Indonesia. Now, what would you do, Free Papua movement do, if you get independence? What would you do with the migrants already exist in West Papua? Jadi saya sudah kirim link sama kakak Otomote, jadi dia bisa masuk. Untuk masuk, tadi saya sudah kirim link sama dia. Ya, silakan Jeffrey. Baik, pertanyaan tadi sangat baik ya. Jadi imigran yang di Papua dari tahun 61 yang ada di Papua, kalau kita lihat sekarang dalam statistik di provinsi yang
mungkin sekitar 2 bulan yang lalu saya ikuti jumlah population di Papua itu indigenous people maybe total it's about less than 2 million. Jadi kurang dari 2 juta. Itu jumlah masyarakat Papua yang saat ini. Itu kurang dari 2 juta ditambah dengan beberapa yang ada di wilayah Papua Nugini dan juga ada di Australia dan juga ada di Belanda dan yang di perantauan di negara lain yang keluar karena politik. Dan juga imigran di Papua itu jumlahnya hampir 4 million, 4 juta. Kita lihat estimasi dari jumlah ini imigran lebih banyak dibanding kami orang Papua. Kami sudah semakin minoriti. Sehingga pertanyaan itu saya kembali balik lagi tanya kepada kakak Heng. Jadi pertanyaan itu maksudnya setelah merdeka atau sebelum merdeka saat ini? Pertanyaannya Bahwa orang adalah, Papua what would you do after independence? Like in East Okay. Timor? What would you do? Do you recognize them as Okay. a colonizer or they are human being? Simple as that. Ya, saya pikir orang Papua kita akan lihat dari banyak sisi setelah merdeka. Tidak mungkin ini bukan ada dalam sebuah keputusan yang bisa saya bicara di sini sebagai ketua organisasi karena kami belum merdeka, tetapi intinya untuk menjaga eksistensi orang Papua akan ada pembatasan di beberapa bidang sosial, bisnis dan segala macam, bahwa orang Papua yang lain mungkin pemerintah Papua bisa putuskan secara terhormat dalam masa transisi terbentuknya negara West Papua itu. Secara terhormat kita akan menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bisa mundur ke wilayah Indonesia, sementara orang Papua mencoba memperkuatkan negaranya sendiri, mengatur dan mengontrol negaranya sendiri sesuai dengan pikiran dan perspektif orang Papua. Mungkin setelah negara itu kuat, kami akan menjamin untuk bangsa-bangsa lain bisa datang ke Papua, tetapi ada aturan yang nanti menjamin formasi itu. So basically, when we have an independent state of West Papua, it is a future discussion by a proper government of West Papua. Of course, we have the regulations, and we have a government, a parliament to decide what we are going to do with the presence of Indonesian people in West Papua. So I cannot speak on behalf of myself, but we are very respectable human being like any other people in Indonesia all over the world. So we respect any human being who would like to decide to live in West Papua or to leave West Papua. It is up to the future government of West Papua to decide. Thank you. I'll send the link to Kakak Leoni bisa tambah sedikit kah atau let me see. Maaf, selamat Hari Nasional 1 Juli. Selamat Hari Proklamasi. Minta maaf. Hormat, selamat. Minta maaf kamera tidak jalan baik, maaf ya. Tidak apa-apa, ya. Baik. Tapi bisa bicara. Saya ingin tambahkan bahwa di dalam konstitusi 1 Juli ditulis bahwa sebenarnya orang Indonesia yang lawan NKRI dan yang berjuang untuk Papua Merdeka, yang mencintai Papua Merdeka, mereka ini juga bisa menjadi warga negara Papua Barat. Ini bukan garansi, tetapi di dalam konstitusi yang sementara ini kami sudah kami sudah bilang bahwa
mereka yang cintai Papua, seperti kami yang orang asli Papua mencintai tanah air kami. Mereka ini juga menjadi orang Papua. Mereka bisa menjadi orang Papua. Jadi itu ada di dalam konstitusi. Mungkin kami bisa tulis sedikit tentang itu, soal itu. Tapi soal itu sangat penting karena juga salah satu beberapa pejuang-pejuang Papua Merdeka bukan orang asli Papua Merdeka. Dan satu antaranya adalah misalnya Pace Tan, yaitu seorang Cina, asal Cina, tapi dia juga kami anggap dia sebagai orang Papua karena di dalam konstitusi kita orang yang berjuang untuk Papua Merdeka itu adalah seorang Papua yang benar-benar cintai tanah air kita. Jadi itu yang saya mau tambahkan sedikit tentang soal orang Indonesia yang datang ke Papua. Mereka harus buktikan bahwa mereka cintai kebudayaan kita, tanah air kita, sejarah kita, dan kebenaran perjuangan kita. Dengan itu mereka maka pasti mereka sudah buktikan bahwa mereka itu adalah orang Papua. Terima kasih. Permisi, terima kasih. Leoni bisa terjemahkan ke bahasa Inggris langsung supaya saudara Ken bisa mengerti itu. We have a clause. The question was about Indonesians are wondering, the trans migrants who are in West Papua. They are wondering what is going to become of us once West Papua will become independent. The provisional constitution of the 1st of July 1971 already has an answer to that in one of its clauses, because it says that if you're an Indonesian and you fight for the freedom of West Papua, then there is a place for you in a free West Papua. So it has to be proven that you are fighting for the independence of West Papua, for the freedom of West Papua. Then there is a possibility for them to actually stay. It is written in that provisional constitution, and it is basically also a sign towards those who feel they love West Papua the way that we do, that they can stay in West Papua. One of the examples I mentioned is that of one of our senior fighters, Mr. Tan, who is of Chinese origin, Indonesian, of Chinese origin, also fought and is proven, has a proven record of fighting for free West Papua. And he too, we consider him as a West Papuan. So that was shortly part of the response to all those Indonesians who are today in West Papua who feel threatened in some way by an independent West Papua. Thank you. Thank you, Leonie. Well, go ahead, Om Hank, bicara. Yeah, based on my little Opinion. experience, I served the United Nations in East Timor in 2000 when the Australian troops moved into East Timor. We were there, and there were lots of Indonesian migrants who stayed back. They refused to go home, to return to Indonesia, because they are just ordinary people like you and I. They are Muslims, and we have Muslims in Papua. Some of my people across Raja Ampat, they are Muslims. As Ken mentioned it earlier, that we have Melanesian people are great people. You mentioned about Tan Sentai, he's with the Chinese origin. In Papua New Guinea, we have Julius Chan as a Prime Minister of Papua New Guinea. The people of Melanesia are very good people. In Vanuatu, we have a Polynesian leader, a Prime Minister. Our people, Moana. the Moana, and he stood for us in the United Nations. The Fijian Indians in Fiji, they are dominant, and they support us. So our fight is not against anybody, but as Ken mentioned it,
God, if we believe the theory of creation, we respect one another. But let the Papuans to make the decision. And we need smart people, good people with a heart to build the land of Papua. It doesn't matter the origins. So what happened in South Africa? The black majority stood up and they forgive the white people. And we have a huge land. Oh, thank you that our brother Malam Kakak Octo Okto. is now there. Malam. So that is just an Selamat example. We are malam very Kakak. good at forgiving people. Jeff, mila toko malili tokto, but you translate. Okay. Yes. You talk. Okay. Mi toko lo tuk pidgin, you translate long bahasa golong lain bumi ba ularem. Okay. Mi line Melanesians. Yes. Lo Papua New Guinea, lo West Papua, lo Vanuatu, Solomon Island, Fiji, lo Kanaki, na sambla lain blimi stap long tamblo long Australia long Torres Strait Islands. Mi pla all this la black man. Mi pla ino sawe lo pasin blong racist. This la pasin blong racist and pasin blong white man. Mi pla black man ino sawe. Na mi pla sama mas lo kangan man mi pla kan walk pong stop one time, scaling kai. Na one bell na walk pong one time. So online blimi lo Indonesia. Or some constitution blo yumi itok pinis. You usat blo Indonesia, you help him fight blo West Papua, loksim freedom. Now you know support him army na police na bagarap all people blo yumi lo West Papua. You got space long stop long this la ground. One time all people blo Melanesia. You no can poret. Mi play no got birwa lo you. Mi play got birwa ta so long. Government where me walk long. Gaman na killing more people belum belana. Down him power belum belana. Suppress people. So you ordinary man marry long Indonesian stuff long West Papua. You know got one plus something by making you poor time West Papua is independence. You free lo stuff. So. Baik. Jadi Blood Ken menyampaikan satu topik yang cukup menarik lagi bahwa dalam adat dan tradisi cara hidup orang Melanesian mulai dari West Papua, Papua New Guinea, Fiji, Solomon, Vanuatu, kami punya Melanesian punya karakter dasar itu tidak pernah ada sistem rasis. Kami punya nilai-nilai hidup itu tidak pernah membedakan yang namanya manusia. Entah kau orang putih, kau orang dari mana, di mata orang Melanesia itu kita semua sama dan saling mengasihi. Kasih itu sangat besar bagi kami bangsa Melanesia. Karena itu baru dijelaskan tadi dalam Konstitusi 1 Juli, itu ada bahwa semua orang dari mana, dari bukan orang West Papua saja, tapi kalau betul-betul mendukung perjuangan bangsa Papua, dia punya hak untuk hidup di Papua. Karena dia menolong orang Papua dalam kesulitan, dalam perjuangan itu. Sehingga ini sebuah sikap yang sangat baik yang dimiliki oleh orang Melanesia semua, termasuk orang West Papua, yang sikap kita, nilai-nilai itu yang dimasukkan dalam Konstitusi 1 Juli misalnya, atau juga di Papua New Guinea, Fiji, Solomon, semua orang Melanesia itu sangat mengerti nilai-nilai kemanusiaan dan menghargai manusia yang lain dibanding orang di luar Melanesia, misalnya orang Indonesia, orang Jawa, atau orang Melayu dan segala macam. Mungkin mereka punya cara hidup itu selalu membedakan orang lain, tidak sama dengan kami orang Melanesia. It's good. You maintain good topic. Selamat malam Kakak Otto, mau tambah sedikit kah? Ya, hormat. Kakak mungkin mau komen sedikit tentang acara malam ini, conference malam ini. Mungkin ada. Ya. Hormat ya, Kakak, silakan, selamat malam. Hormat. Terima kasih TPN-OPM di seluruh tanah air, para pejuang bangsa Papua.
malam ini adalah malam yang sangat bersejarah bagi bangsa kita, karena sejak 1 Desember kemudian dilanjutkan dengan pengakuan bahwa bangsa Papua tidak mengenal dan tidak akan tunduk kepada kolonial manapun, dari Belanda, Amerika mau bersekutu dengan Indonesia, tetapi bangsa Papua berdiri atas sikap bangsanya, yaitu bangsa yang tetap akan memperjuangkan kemerdekaan dan menyatakan bahwa sejak tanggal 1 tanah Papua adalah tanah yang merdeka. Nah, pertanyaan saya kepada Kakak Head, nanti Kakak yang terjemahkan atau saya kasih the point what I'm saying. Yeah, just give the brief point, sir. Yeah. So, my brother and sister in all over the world, today is a special day, very historical day, where we celebrate the statement and proclamation by our previous leader, who stated that we West Papua from now on, we are independent state. And then they stand up with that statement since July 1971 to defend our land. Jadi sejak bangsa Papua menyatakan bahwa sejak 1 Juli Papua adalah tanah yang merdeka, TPN OPM sudah membuktikan bahwa mereka tidak pernah menyerah. Mereka angkat senjata apapun yang ada pada mereka. Mereka taruh pasan badan untuk mempertahankan kedaulatan bangsa Papua. Oleh karena itu, itulah sejarahnya, itulah faktanya. Dan di dalam perjalanan tentu saja dari pergantian dari generasi ke generasi, cara berjuang dari satu kepada cara berjuang yang lain, tetapi bahwa TPN OPM tetap, orang tua mati dilanjutkan oleh anak, anak mati dilanjutkan oleh cucu, cucu mati dilanjutkan oleh cicit dan terus menerus. Since their independence, there are a lot of change, of course, in the leadership, but also in form of movement. But the TPN OPM never ever stop in any second. They fight in the ground. When their parents die, continue by the children. When the children die, grandchildren. And also the leadership, it was changed from one region to another. They fight independently, but also coordinatively. So here tonight, we respect our leaders in the ground. Karena itu malam ini saya sangat menghormati dan menghargai para pejuang di lapisan paling depan. Kamu adalah pahlawan. Kamu adalah pejuang yang sejati. Kamu taruh pasan badan untuk tanah ini. Tidak ada agenda-agenda yang lain. Tidak ada agenda negosiasi dengan Indonesia. Semua dialog atau apapun yang dikembangkan oleh orang-orang yang beda pandangan di dalam perjuangan politik adalah fitnahan. OPM membuktikan hanya berjuang untuk merdeka, dan itu yang sudah kamu buktikan. Oleh karena itu, saya selalu bangga karena dulu saya menyaksikan paman-paman saya berjuang pada menolak pepera di Paniai. Senin Mote, Mapia Mote memimpin perang yang paling lama. Saya waktu itu SD kelas 1, saya membantu omong saya. Oleh karena itu, semangat yang kamu taruh dalam hidup yang di depan, di garis depan setiap malam, kamu berpikir bisa jadi itu adalah malam yang terakhir. Tetapi kamu tidak pernah berhenti. So I respect all of you in the ground, troops. I personally experienced
being in the front line when my uncles lead the war in 1968. I was first grade then. You know, with my limitation, I pick up Indonesian language very quick. I hang out in a military barracks who enter our village in the highlands. I listen to their conversation, and then I pass on to my uncles. And that spirit, the experience that you are going through, even though it was only 3 months war, I experienced. You think that this night might be the last night. Next, you know, any minute, Indonesian can enter and kill you. Any minute, the Papuans who deny themselves and work for Indonesia can join with the military as a spy, and you might kill right there. But you never stop. Your spirit, fighting spirit, is really that empower us who are fighting in the cities, in abroad. Jadi para pejuang di garis depan, kamu punya semangat itu yang memberikan darah dan semangat untuk kami yang berjuang di luar. Kami tidak akan berhenti untuk berjuang bersama-sama kalian. Papua Merdeka adalah final, and we will never give up. Tadi dalam pembicaraan disinggung tentang adanya seminar yang dilakukan di Jakarta oleh Apenas. Saya mengikuti dengan baik seminar itu. Di sana terjadi satu diskusi yang menarik sekali antara Freddy Numberi dan 2 orang Papua yang lain, yaitu John Gobay dan 1 wakil dari MRP. Di dalam diskusi itu sangat jelas 2 Papua ini menjelaskan, membantah apa yang disampaikan oleh General Numberi. Last night I follow the teleconference organized by National Planning Board. And it was a very interesting discussion between Freddy Numberi, the General Marine, and 2 Papuans, John Gobay, who representing Papuan Customary Council, and the representative of Papua People Assembly. Di dalam diskusi mereka, itu poin yang saya mau sampaikan adalah bahwa wakil yang terhormat dari Majelis Rakyat Papua, dia adalah anak pejuang Pepera. Dia kasih tahu kepada Numberi, Bapak di BSG, kami di Dok 9. Bapak saya adalah pejuang Pepera. Bapak saya protes kepada Martin Inde. Dia membuka sedikit sejarah bagaimana manipulasi dilakukan. In that conversation last night, the representative of West Papuans People Assembly, he introduced himself that his father was one of the participants of those who signed the Act of No Choice. His father is love Indonesia so much. He's the same generation of Indonesian hero, Martin Inde. And then he explained to Freddy Numberi, your home in BSG, I'm in a Dog 9. You know, he explained that our parents are fight for unification with Indonesia. But then he followed by explaining the realities the Papuan face in his lifetime. He said, our house become house transit for those Papuans who try to flee from the West Papua. Experience, he witnessing
how the Indonesian kill Papuan, so many, and that's really changed his mind about what is the Indonesia. Jadi Bapak itu tadi malam menjelaskan kepada Pak Maury dan rakyat Indonesia, kepada Presiden Indonesia, bahwa rumah orang tuanya yang pejuang NKRI yang mati itu menjadi rumah transisi daripada para pejuang yang mau lari ke Papua New Guinea dengan perahu. Dia menyatakan betapa banyak orang yang dibantai, malam-malam dijemput, hilang untuk selamanya. Begitu banyak penyiksaan demi penyiksaan. Dan dia katakan, pengalaman-pengalaman itulah justru yang memperkuat daya juang. Pengalaman-pengalaman itulah yang menunjukkan siapa Indonesia sebenarnya. Dan so he explained that experience that Papuans have going through, the colonialism by Indonesian government, really empower Papuan fight for independence, really unite them to fight only for independence. Jadi dia memang mengatakan bahwa di dalam menyelesaikan Papua merdeka tidak bisa lain daripada harus melibatkan pihak-pihak yang memperjuangkan kemerdekaan Papua. Nah, di dalam keterangan dia mengatakan, oleh karena itu kami meminta Indonesia harus berdialog dengan UMWP. Nah, di sini yang saya mau tegaskan adalah bahwa dia tidak meminta untuk UMWP ikut merumuskan otonomi khusus, tapi dia meminta agar UMWP dengan Indonesia harus bicara menyelesaikan persoalan itu. So in that context, as a way out, he said that the Papua People Assembly just declared and asking Indonesian government to conduct a dialogue between the Indonesian government as well with the United Liberation Movement. Saya kira posisi TPN OPM sudah jelas, tadi sudah disampaikan oleh Ketua. Kita mendukung bahwa kita hanya akan berdialog dengan Indonesia apabila difasilitasi oleh pihak ketiga. Perjuangan dan masalah ini prosesnya adalah PBB. Kali lalu di Ketua OPM TPN sudah menyampaikan bahwa barang ini harus dibawa ke PBB. Saya kira disitulah jalannya, dan sebagai pejuang saya mendukung posisi itu. Bahwa tidak ada negosiasi dan dialog kecuali difasilitasi oleh pihak internasional. Dan ketika saya memimpin United Liberation Movement, sikap itu juga yang saya lakukan. Dan karena itu para pejuang di lapangan jangan pernah terprovokasi oleh kelompok-kelompok yang terus merusak nama saya sebagai orang yang mempromosikan dialog. Sebab mereka menyatukan saya dengan Pater Neles, merusak nama kami sebagai orang yang mau berdamai dengan Jakarta. Saya dan Neles adalah dua pemimpin bangsa Papua. Kami diberkati oleh kemampuan oleh Tuhan. Kami tidak pernah terpikir sedikit pun untuk menjual bangsa kami. Pater Neles dan saya adalah dua intelektual yang profesional. Kami punya pekerjaan, kami punya hidup yang suatu berkat dari Tuhan yang lebih, dan kami bukan orang yang suka cari makan dengan jual kemerdekaan. Oleh karena itu, para pejuang di depan berjuang terus. So in that line, I'm fully support the position of the
TPN OPM, that there is no dialogue unless there's intervention or facilitated by international independent authority, particularly through United Nations. Because this issue started there in New York, when without involvement of West Papuans, they hand over us to Indonesia. And that's exactly last night, Freddie Numberi explained, like West Papua, there's no people. They can trade, from one colony to another, and over from one to the other. And therefore, the meaning of the July 1st, in 1971, is precisely there, where our Papuans leader and that's in Markas Victoria stated that we are independent nation, and they are defending that declaration. And those who are fighting in the ground, I just want to make it clear. There are some provocateur that I presume they have collaborated with the Indonesian, who are saying that myself, Dr. Dianus Motte, and late Father Nelas Tebay are collaborated with Indonesia. They try to promote dialogue, which is never happened. This is a big lie. Myself and late Nelas, we are very educated person. We are professional. We have a blessing from the Lord in every life. Therefore, we contribute our strength, our blessing to free our nations. Therefore, I ask you, stand up, fight. We will fight all the way until we get freedom. Papua Merdeka. Merdeka. Hormat. Mereka. Hormat. Terima kasih ya Kakak Mote sudah luar biasa sekali. Hormat. Silakan Jeffrey, mungkin mau tambah sedikit, baru mungkin kita bisa selesai di sini. Mungkin last one from Jeffrey, Om Heng, baru kita tutup kan? Kasih Pak Heng, Kakak Heng dulu. Kakak Om sendiri Heng bicara baru, sedikit. ya. Well, we thank you for everyone. Tonight is our historical celebration. We are walking slowly. We have, as I mentioned, and we are very thankful Ken Mundial tonight and Octo. Our brother Octo came along, and I believe there are many out there, but we walk with that spirit of 1st July or any other spirit from the people of Papua, those who live and those who have passed. We respect them all, and we keep walking and moving forward, never looking backwards. Otherwise, we become the South Pole. So that's the stand we have. And we encourage the young people anywhere, Papua, anywhere, especially in Papua New Guinea. We got the big bulks of our brother and sister who came across, and we're thankful for the Papua New Guinea government. And we pray that in the coming Pacific Island Forum or MSG, that our brothers and sisters in the government of the Pacific Islands and the MSG to raise the issue, and we keep walking. As I mentioned to you, that now in the history of standing for West Papua, I was only 6 years old, and my father was sent to prison from 1961 until 75 as a political prisoner. I walk with that, and I live in Sydney in 1980. Only me and Rex Rumakiek, one of the elders. But today there are more than 100. In Papua New Guinea, only a few elders. Now there are thousands of them. In the Netherlands, in other places. Keep talking about it like Yambake Okuk says in Papua New Guinea. There is a fire going on in West Papua.
we have to get rid of the smoke before it becomes a fire and to burn the identity and the race of Melanesian people. And we assure the Indonesian government that we will be great neighbors, great people, like East Timor has proven to them that even a cheap Indonesian noodles like Super Me is being traded all over South Pacific now. So let us make friends. Let us make friends, not war. That is, it's simple, but it is a message for the Indonesian people and our people of West Papua. Thank you. Jeffrey? Yeah, maybe Ken first. Maybe can you have some few last? Yeah, last comment from Ken. Yeah. Well, I want to thank the moderator and Kakaens and Okto for coming in, joining in, and of course the chairman and all the people that are watching around the globe on this very important day for the people of Melanesian West Papua. The 1st of July 2020 is the Proclamation Day for the independence of the nation of West Papua. Today we stand here, discuss about, starting from last week, we discussed about the history, a lot of the things that went wrong, the international conspiracy. And today, on this very important day, we talk about why we Melanesians are special and unique. And why we are here on this face of the head. Because God placed us here. God has a special reason for putting us on this head, on the island of New Guinea. And so, the Indonesians should not fear us. We want to be very good friends and neighbors. But please, the government of Indonesia and the military and the police must respect us and let us be friends, live side by side, and let the people of West Papua determine their own future. Independence has already been proclaimed on the 1st of July in 1971. Respect us and let us be good friends, and we can live side by side into the future. Thank you. Mungkin Leonie, dari Leonie juga mau last one from Leonie. Yes, Leonie, is it, yes, is it silakan possible for Leonie. me to read the text? Iya, Saya bisa. ingin, Go ahead. Bisa, ya, go ahead. terima kasih. Saya ingin baca sebuah teks yang Bapak Tommy, Gerardus Tommy, waktu itu dia cerita sedikit tentang apa yang terjadi pada hari itu. Proklamasi 1 Juli, puncak perjuangan politik OPM. Sesuai dengan hari D yang ditetapkan secara rahasia oleh staf pimpinan OPM di Markas Victoria, Marvik, Hollandia, maka pada tanggal 1 Juli, pasukan inti OPM menyerbu, memukul, dan menduduki pos TNI ABRI di kota distrik Waris, Henderik, di bawah pimpinan Kapten Agus Bonsapia, dan dengan begitu, Prai Rumkorem bersama 80 anggota OPM masuk mengambil tempat dan segera membaca dan mengumumkan proklamasi kemerdekaan bangsa Papua Barat pada tanggal 1 Juli 1971. Kabinet RPG Pemerintah Revolusi Sementara diresmikan pada tanggal 3 sampai 5 Februari 73 di Markas Victoria dan diperbesarkan dan diperluaskan terus-menerus hingga dewasa ini. Oleh sebab itu, pemerintah Republik Papua Barat harus kita mempertahankan karena kita sudah proklamasi kemerdekaan Republik Papua Barat pada 1 Juli 71. Jadi dalam bahasa Inggris, the culmination of the political struggle of the Free Papua Movement, the OPM. In compliance with D-Day, which had been set under full secrecy by the OPM commanding staff at Markas Victoria, Victoria headquarters in Hollandia, on the 1st of July 1971, OPM core troops stormed in, hit, and occupied the
post of the Indonesian Army, the ABRI, and the city district of Waris, Kanandeka, under the command of Captain Agus Bonsapia, making it possible for the leaders, Prai and Rumkorem, together with 80 members of the OPM to enter, take their position, and immediately read and announce the proclamation of independence of West Papua on that memorable day of the 1st of July 1971. The cabinet of the Revolutionary Provisional Government was inaugurated between 3 and 5 February 73 at Markas Victoria, and the liberated territory was widened, extended continuously up until today. Therefore, it is the government of the Republic of West Papua that shall be maintained and upheld, because on the 1st of July 1971, the independent Republic of West Papua was proclaimed. Papua Merdeka. Terima kasih. Merdeka. Papua Merdeka. Saya mau usul Adik Leone kalau boleh menerjemahkan itu ke bahasa Prancis, karena di Melanesia kita punya bangsa Kanaki yang bicara bahasa Prancis, dan tidak hanya 1 Juli tapi tentang perjuangan bangsa Papua, sehingga bangsa-bangsa di dunia yang berbahasa Prancis bisa mengerti apa itu 1 Juli, kenapa kita rayakan, dan terutama bahwa perjuangan ini tidak akan berhenti dan kita akan berjuang terus. You can make some kind of abstract contextualize this into French, since we have our Melanesian brother and sister in Kanaki who are speaking French, and I think that's also useful for other countries around the world who speak in French. Thank you. Ya, terima kasih, sangat bagus, sangat bagus. Yang bagus itu adalah bahwa sebenarnya dalam tahun 70-an, 80-an, senior-senior kami sudah masuk ke Kanaki dan sudah masuk ke Afrika dan sudah menerjemahkan semua itu di dalam bahasa Prancis. Jadi kadang-kadang saya hanya harus baca apa yang mereka sudah buat. Tapi memang sejarah kita harus kasih tahu kembali dengan kata-kata dalam bahasa-bahasa yang mereka bisa mengerti. Terima kasih banyak kakakku. Maksud saya, apakah bisa sekarang omong di dalam bahasa Prancis supaya rekaman Prai? Ya. Donc, je vais donner une explication de ce qui s'est passé le 1er juillet 1971 à Markas Victoria, le quartier général des forces armées de la lutte pour la libération de la Papouasie occidentale. Le 1er juillet 1971 est connu comme la culmination de la lutte politique pour une Papouasie indépendante. Il a été décidé de façon secrète que le 1er juillet 1971, à Markas Victoria, les troupes de libération nationale de la Papouasie occidentale attaqueraient les forces armées indonésiennes à Waris, à Kanandeka, sous le leadership du capitaine Agus Bonsapia. Ils attaquèrent donc les forces indonésiennes et faire de telle sorte que les leaders, Prai et Rumkorem, avec 80 autres membres de l'OPM, ont pu rentrer et prendre position. Et immédiatement ce jour-là, le 1er juillet 1971, ils ont lu et annoncé la proclamation d'indépendance de la Papouasie occidentale. Quelques années plus tard, en 1973, entre le 3 et le 5 février, le cabinet du gouvernement provisoire a été rendu officiel et il a été inauguré aussi à Markas Victoria, qui se trouve entre la Papouasie occidentale et la Papouasie Nouvelle-Guinée. Et le territoire libéré, de telle sorte, a été agrandi et continue à s'agrandir de jour en jour jusqu'aujourd'hui. Il est pour cela important que ce soit ce gouvernement-là de la République de la Papouasie occidentale qui sera maintenu et renforcé, parce que le 1er juillet 1971,
l'indépendance de la République de la Papouasie occidentale a été proclamée. That was the summary of what I just said. Also, can you edit the follow-up of that elaborating that Papuans never give up, their troops in the ground, they are fighting, and thanks to those brothers and sisters who support us, both in Pacific French-speaking as well as in Africa and in Latin America. Et donc depuis ce jour, la lutte a continué à la base de cette constitution du 1er juillet 1971, et elle s'est dirigée vers d'autres pays, d'autres continents, en Afrique, dans le Pacifique, dans les Caraïbes, où beaucoup nous ont donné leur soutien. Et cette lutte continuera, et nous attendons cette indépendance. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan Jeffrey. Mungkin terakhir dari Jeffrey, baru mungkin kita bisa tutup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Silakan ada Jeffrey. Jeffrey, silakan baru kita bisa mungkin ya. Baik, mungkin saya menyampaikan beberapa hal. Pertama, selamat malam Kakak Okto. Selamat malam dan bangga Kakak bisa bergabung dalam teleconference ini. Saya kembali coba menjelaskan, sebetulnya lalu saya sudah berbicara soal hal yang sama, tapi ini mungkin waktu yang penting untuk saya harus kembali mengulangi karena ini hari bersejarah. Saya mendapat satu pesan dari Kakak Neles Tebai. Waktu itu posisi kami pas di Markas Victoria. Setelah pesan itu, kemudian 2 minggu, 3 hari baru kami dengar kakak dia meninggalkan kami. Jadi dari semua banyak allegation yang biasa menyatakan bahwa Neles orang begini, kemudian kakak Mote dan juga kami dan segala macam ya, ada banyak kecurigaan yang tidak benar. Tapi waktu kakak dia dengar kami mulai memimpin Markas Victoria, dan waktu dia di rumah sakit Dian Harapan, dan dia tidak sampaikan sama saya kalau dia sudah di Dian Harapan, tapi dia hanya bilang dia sakit. Pesan yang dia sampaikan waktu itu, dia bilang bahwa OPM jangan pernah bergabung dengan ULM. Itu pesan dari kakak Neles Tebai. OPM tidak boleh masuk ke dalam ULM karena terakhir babi hutan itu nanti OPM yang bunuh gitu. Itu pesan dari kakak Neles Tebai. Dan berangkat dari cerita itu, tarik mundur ke belakang 2014, saya dengan kakak Oktomote kami di Jenewa. Kasih kakak Hen makan dulu. Oh, kakak Hen silakan. Itu kenapa mau masuk ke barang-barang ini? Kita mau masuk ke, kemarin saya sudah bilang jangan sebut barang itu lagi. Kita mau untuk unifikasi, kita celebrate hari ini. Saya bukan tidak terjemahkan, tapi saya sudah usul itu. Jangan masuk ke barang-barang itu di sini. Kamu minta saya jadi nasihat, jadi itu saya punya nasihat toh. Ya, itu tadi adik Okto sudah sampaikan. Itu penting. Hari ini kita celebrate. So let's celebrate that idea to unify everyone, all the struggles. OPM is mother organization or the parent organization. We admitted in the history. Whatever comes out with other like UMLP others, we will talk about it another day. Let us enjoy our celebration today and to remind our people to keep struggling. Well, I'm on that position to be advisor, so that's my advice to you. Hormat. Nanti kakak betul, nanti dapat kesimpulan saya punya pembicaraan nanti ke situ. Maksudnya kesimpulan pembicaraan itu dari semua, termasuk kakak Okto, kemudian kakak Neles dan juga semua orang Papua, itu semua kan kita menyadari bahwa
organisasi tua, organisasi induk ini milik kita semua. Jadi saya lihat dari perspektif yang lain, biar ada banyak asumsi yang berbeda terhadap orang lain, bahkan juga bukan hanya orang Papua saja, tapi orang luar Papua, orang Jawa maupun orang Indonesia, ketika mereka betul mengerti kita punya perjuangan, biar orang lain bisa menyatakan, Indonesia bisa menyatakan bahwa OPM itu teroris atau apa separatis, tapi kalau orang lain yang mengerti perjuangan organisasi Papua Merdeka itu, mereka akan tahu bahwa itu perjuangan yang benar. Itu dalam konteks keluar. Jadi apa kesimpulan terakhir saya itu, dari pandangan secara internal dan eksternal, dari dalam orang Papua dan dari luar orang Papua ini, mereka semua termasuk presiden dari Kanaki, siapa namanya, dari Kanak ini, Ya tidak tahu ya. Bapak siapa itu? Kemudian Joy Natuman juga. Jadi dari mereka semua, mereka punya pandangan untuk bagaimana kita mempertahankan organisasi Papua Merdeka. Jadi asumsi itu penting karena memang OPM sangat intek dan kuat dengan sejarah perjuangan bangsa. Jadi waktu kepemimpinan Kakak Okto dalam United Liberation Movement itu ada sedikit tempat yang baik untuk bagaimana kita bisa mengatur secara bersama ke depan. Jadi ini dalam sejarah yang penting ini, bagaimana kita melihat merumuskan perjuangan ini ke depan secara bersama-sama. Itu pesan yang pertama. Kemudian yang kedua, ada sedikit pesan juga dari Pak Tan Sentai, tadi dalam rekamannya dia kirim ke kami. Dia bilang bahwa tidak ada jalan lain, tetap mempertahankan konstitusi itu, karena semua negara di dunia mau merdeka tuh harus ada proklamasi. Proklamasi itu dasar perjuangan kita. Tanpa proklamasi kita tidak akan pernah bicara Papua merdeka. Itu nanti sama saja kita berjuang sia-sia. Tapi proklamasi itu jangan dilihat bahwa yang bikin tuh orang Biak, yang bikin tuh orang Wamena atau orang mana, tapi proklamasi itu dilakukan oleh orang Papua, berlaku satu kali untuk seluruh orang Papua. Jadi semua tanggung jawab bagi generasi muda untuk generasi saat ini. Mari kita semua sama-sama mempertahankan proklamasi. Kemudian pesan yang terakhir dari Pak Jordan Pieger, Pak Jordan Pieger yang itu kan kesimpulan yang you tarik toh. Jadi bagian itu kasih KKN atau Leoni, kalau Leoni ada poin kedua ini perlu diterjemahkan karena ini kan kata-kata terakhir dari beliau untuk menutup malam ini. Kalau tidak, coba ulangi secara singkat lagi, tidak apa-apa. Karena itu kan kata penutup, toh. Iya, pesan rekaman tadi dikirim oleh Pak Tai sebagai Menteri Keuangannya dalam kabinet pertama, kedua, dan ketiga, bahwa Pak Ceda bilang, saya ini orang Cina, bukan orang Papua Barat. Tetapi proklamasi 1 Juli 71 itu proklamasi yang tanpa proklamasi perjuangannya adalah sia-sia. Kita tidak bisa berjuang tanpa proklamasi. Sudah jelas proklamasi ini harus dipertahankan oleh generasi muda, dan berdasarkan proklamasi itu kita mampu akan memukul Indonesia keluar. Sama seperti perjuangan bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain. Leoni mungkin mau terjemahkan. Let me translate. The chairman just explained a couple of quotation. First, he was reminded of his last conversation with the Father Neles Debai, 2 days before he passed away. His advice was, OPM always stay out
as one entity, fight for full independence, and it is not wise to join with the ULMWP simply because the ULMWP is diplomatic and trying to negotiate with Jakarta, and OPM is hardline and with the same final direction, and that why the position of TPN OPM. Secondly, Chairman also quote the statement by one of the used to be a minister in finance in one period of time, Mr. Tan, who is originally Chinese from West Papua to Netherlands, lived there, and he was playing a role, some role in the movement in the past. I think we make a clarification that there are some reports saying that he's the one leading the movement. That's not the case, but he's one of the leaders who support the movement. He explained about position of July 1st is a very historical day. This is the Independence Day, which is all West Papuans we agree that Independence Day, and every nation around the world, whenever there's a fight for freedom, it should be start with independence. That declaration that already maintained by TPN OPM, that Papua is a free nation, and they will fight for the sovereignty of West Papua, which is we all saying it in this day. Sambo. Baik, pesan yang ketiga terakhir itu dari Komandan Operasi Umum Jenderal Lekala Telenggen, menyatakan tadi dalam teleponnya, tapi malam ini juga mereka ada menyaksikan telekonferensi malam ini. Semua pasukan kita dan para pimpinan di militer juga ada menyaksikan. Jadi pesan mereka bahwa mereka tetap akan berjuang. Mereka tidak akan pernah meletakkan senjata sampai dengan Papua merdeka. Perjuangan ini harus diwujudkan. Mereka tidak akan pernah menerima segala macam itu tawaran otonomi dan segala macam tawaran seperti yang tadi kita katakan. Tapi bagaimana semua diplomat dan semua pejuang-pejuang mampu untuk menerjemahkan peluru mereka yang mereka ada keluarkan di lapangan. Jadi yang mereka mau dan mereka sadari, seluruh pasukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bahwa hanya perang saja akan mengkelirkan kemerdekaan, dan perang adalah solusi bagi perjuangan bangsa Papua. The last statement that Chairman quoting is from the Telegram. He's the leading military commander in the ground, who's fighting with the Indonesian army all the way up from near border area, Pegunungan Bintang, down to Tanahku, Paniai, Mepago, Lapago, all this highland, eastern part of a highland. He is the one who leading in the ground. He make it clear that we will fight until we get independence. And as a military personnel, he also stated that the war is the only way. That is in line with what the Papuans believe. There's nothing you can only get it, especially when it comes to the independence. You have to fight, and you gain that independence. Baik, terima kasih. Itu mungkin pesan yang terakhir, dan terima kasih kepada moderator telekonferensi organisasi Papua Merdeka dan Kakauko. Terima kasih untuk bergabung dalam hari yang bersejarah ini. Brother Blood Kermundiai, thank you for you participate of this important program for us. Dan juga terima kasih kepada Nyonya Leoni, biar sakit tapi terima kasih untuk bisa participate lagi. Kakak Heng, hormat kakak.
bisa terjemahkan yang luar biasa untuk malam ini, dan Tuhan memberkati kita, kita pasti merdeka. Papua. Merdeka. Merdeka. Oh, merdeka. Amin. Ya, Amin. Merdeka. Hormat. hormat. Hormat, hormat. Thank you. Terima kasih lagi. Okay. And thank you once again. Selamat. Thank you all the audience for watching our live teleconference. And we very much appreciate for making your time available to watch this telecast. And we're gonna end it here. And I want to wish you all a very good night and God bless you all. Terima kasih. Hormat. Ini pasukan di lapangan, maju terus. Yes, yes, Hormat ya. maju terus, hormat, hormat, hormat. Okay, baik. All right, let's finish up here. Okay.